네, 안녕하십니까. Hello, everyone. 너무 아름다운 저녁입니다. It's a very beautiful evening. 우리가 그라시아 ¿Cómo están? Es una noche muy When we hermosa. listen to the music of gracias, 너무 행복하죠. it Cada makes vez que us so nosotros happy. escuchamos las canciones del coro Gracias nos hace Excuse me, but could you turn off the muy flash? It hurts my eyes. felices. 죄송합니다. I apologize. 사진 찍는 거 참 좋은데 제가 눈이 안 좋아. 프레시아. Está bien que saquen fotos, pero sin flash, por favor, por mis ojos. 하나님은 Dios, 우리들 속에 수없이 많은 일을 하기를 원하십니다. Él desea trabajar en muchas maneras en nuestros 그런데 corazones. 거기에 몇 가지 조건이 있습니다. Y para ello hay unas cuantas condiciones. 우리가 뭘 하려고 애쓰는 사람들이 참 많습니다. Hay muchas personas que quieren intentar de hacer algo por sí mismos. 것은 하나님 보시기에 별로 의미가 없습니다. En realidad, lo que nosotros hacemos no tiene gran sentido para el Señor. 큰 것도 별로 의미가 없고 You know, whether you're tall, it's meaningless. De que ustedes tengan algún talento, de que sean guapos, 착한 것도 별로 que sean buenos, tampoco no tiene sentido para el Señor. 성실한 것도 De que sean fieles, tampoco no tiene gran sentido para el Señor. 것들은 전부 인간으로 말미암아 Porque todas aquellas cosas salen del ser humano. 하나님이 우리 속에 일하시기 위하여 But to have God Para que Dios pueda trabajar en nosotros, 몇 가지 일을 원하십니다. hay unas cuantas cosas que Dios desea de 오늘 nosotros. 여러분이 누구시든지 간에 En esta noche, sea quien sea, 하나님의 마음을 알고 si conoce el corazón de Dios 하나님과 여러분 마음이 연결되면 y si llega a conectar sus corazones con Dios, 하나님은 정말 놀라운 일을 행하시는 걸 볼 수 있어요. entonces podrán ver que Dios hace cosas maravillosas en nuestras 어릴 vidas. 때부터 교회를 늘 다녔습니다. Yo desde que era pequeño iba a la iglesia 정말 저희 시대는 한국이 너무너무 가난해서 y en mi época 이제 밥을 먹지 못 굶고 Corea era tan pobre y durante varios días yo no podía comer. 길 다가다 나머지 밀도 꺾어서 먹고 Y a veces comía el trigo o la papa que estaba en el 교회를 campo. 가는 게 죄라는 걸 분명히 알았습니다. Sabía de que como iba a la iglesia, 매일 주님 앞에 죄 용서해 달라고 죄를 짓지 않게 해달라고 했습니다. robar era pecado, pero 1962년 vivía 10월 perdiendo, 7일 pidiendo el perdón de mis pecados. 이런 아침이었습니다. Era a la mañana del día 7 de 내 octubre 마음속에 예수님이 거하실 수 있는 준비를 하는 게 뭔지 몰랐습니다. y hasta ese entonces yo no sabía cómo es preparar el corazón para recibir a Dios. 마음을 이끄셔서 Un día 예수 Dios 그리스도께서 내 안에 주인이 되시는 그 이제 세계 속에 나를 이끌어 오셨어요. guió mi corazón para que Jesucristo sea el dueño de mi vida. Hasta antes 최고의 생각, 성실한 것, 노력 이런 거를 일을 했습니다. yo trabajaba con mis mejores esfuerzos, con diligencia, 마음에 오셨고 fidelidad, pero ese día 예수님은 나를 Cristo ha 이기시고 venido 당신의 방법으로 en mi corazón, me ha vencido y me ha guiado según su manera. 그때부터 지금까지 Desde ese momento hasta ahora, 제가 무슨 일을 하든지 haga lo que yo haga, 하나님 보시고 너무 놀라웠어요. yo podía ver asombrosamente cómo Dios trabaja. 처음에 제가 이제 Al principio, 그 받고 제가 이제 얼마 있다가 군에 갔는데 Después de poco tiempo tuve que entrar al servicio militar. 그 당시는 한국이 참 가난한 시절이었어요. En ese entonces Corea 군대 높은 era tan pobre. 사람들이 팔아먹을 게 없어요. 우리 먹을 양식을 팔아먹습니다. Los que están en la Fuerza Armada, ya que no sabían qué vender, vendían la comida. 이제 밥을 퍼는 사람이 있는데 Y está la persona que se sirve el arroz. 밥 퍼는 사람 처음 봤어요. Y yo no sé cómo puede servir tan profesionalmente. 손에다 손을 딱 간 뒤에 Y primeramente 딱 잡습니다. escupe en la mano y luego agarra el cucharón. 손에 들고 Y agarra así y hace chac, chac, 그래 딱 내려놓는데 y pone sobre el plato. 밥그릇이 얼마나 중요한지 쌀알을 헤아리면 똑같을 정도로 Y yo no sé cómo puede servir así, diríamos, en cada plato la misma calidad. Si cuenta los granos van a ser iguales. Y es igual como sirve, la misma cantidad. 통상에 볼 땐 괜찮은데 O sea que para las personas normalmente parece que está bien, pero si uno lo mira detalladamente, todos los granos de arroz están parados.
Y si uno And if you se look fija clearly, you bien, can see through it. 기가 막히게 밥을 퍼요. es And that's so amazing how they impresionante, scoop es the asombroso rice. cómo sirve el arroz. 수백 개 밥. Y si, And so he así just sirve spits on a his hand, cientos de shake, shake, personas. scoop, shake, shake, scoop, and serves hundreds of people. 밥그릇을 땅에 탁 치면 Y si es que uno golpea, que le pone en la mesa y así baja el nivel de arroz. 더 다져져요. And then it gets flatter. 우린 그 당시에 En ese 처음에 entonces, 기초 훈련을 받기 때문에 At that nosotros time, we were teníamos que receiving recibir the un basic entrenamiento training, básico 쏘는 법을 배워요. and we learned how to y shoot guns. 총 쏘는 것은 nos 자세가 enseñaban a 굉장히 disparar. When you shoot your Y para rifles, disparar the la postura posture is es very muy 중요해요. importante. 총을 들고 And so Y we nosotros pick up our gun sujetábamos 달려가요. y corríamos 엎드려요. and then y get on our teníamos stomachs. que 미국 agacharnos. 사람들은 Los estadounidenses, 의자에 앉기 때문에 Are used to sitting in chairs. como se sientan en las sillas, 막 달려가다 바로 엎드린 게 아주 서툴러요. And so y they are not ellos no used están to running acostumbrados forward and getting on a their stomachs. agacharse de repente. 아무도 의자 방바닥에 앉기 때문에 Pero los coreanos, como siempre se sientan, están acostumbrados a sentarse en la silla. Agacharse es muy fácil. And so it was very easy for them to get up and down very quickly. 미국 사람들 사기 앉아서 이런 자세로 이렇게 Y And so the los Americans, they would, estadounidenses squat like this and shoot their disparar con esta rifles. posición y luego correr y agacharse. 미국 군인들이 한국 사람들 저게 노출이 심해서 And so, Como the American ellos soldiers were much enseguida more exposed to the enemy. o sea que los enemigos enseguida le And pueden there was a higher chance descubrir. of them getting shot. 그다음에 우리가 o la postura. 엎드려서 쏘는 이것이 아주 중요한 건데. Por eso es muy importante agacharse totalmente para disparar. 2단으로 돼 And 있는데 the trigger, there's two levels. Y si está en un nivel 2, And on the eyesight, you get the target in the eye scope. 숨을 멈춰야 합니다. y uno tiene que atajar la respiración, porque cuando atajas la respiración entonces no se va a mover. Después de parar la respiración, uno tiene que So you disparar. have to hold your breath and pull on the trigger, step one, step two, and then the bullet will go 그 forward. 자세가 아주 중요합니다. Y la postura es sumamente importante, 자세가 좋으면 총을 잘 쏠 수가 없어요. porque si uno no tiene buena postura no puede disparar bien. 종일 자세 훈련하는 거예요. And we Entonces train the todo el posture día all uno day recibe el long. entrenamiento de la postura. Da la vuelta, And then you run forward, get on corre, your se stomach, agacha and you shoot. That's your posture. And then your elbows get all torn up, y your le knees get duele all torn up. You know, el but the codo, la more important thing rodilla. is- 작은 밥을 먹고 and so Después de you comer only ese get to eat arroz, so little. 내가 너무너무 고파. y uno We tiene were mucha so hambre. hungry. 그렇게 배고파 본 적이 없어요. I had Nunca never tuve been so tanta hungry hambre. before. 이제 식사를 하는데 And Y we were eating estaba in the comiendo. cafeteria, 그렇게 이제 밥 먹는 게 행복하고 좋았는데 Y me sentía tan feliz comer. 밥을 먹었는데 만족하지 않는다. even though Comí, we pero no me ate, I was sentía not satisfecho. satisfied. 옆에 이제 매점이 있습니다. Ahí al Next lado to había us una was a snack cantina shop. 근데 거기 갔는데 And I y went fui there. ahí 거기는 갖가지 이제 음식들이 있어요. y ahí había todo tipo de comida. 저는 군대 갈 때 돈을 가져가지 But I 않았어요. didn't Y bring cuando any yo fui money al with me when I servicio went to the militar yo no army. llevé dinero. 저는 그때 내가 정말 돈 없이 하나님을 의지하고 싶었어요. And Y yo back de then, I verdad didn't have sin any money. I dinero wanted quería to rely on apoyarme en God. Dios. 근데 거기 이제 뭐가 있냐면은 ¿Y But qué there había what we ahí? had was- 쌀 가운데서 쌀도 여러분은 미국산 쌀 다 같다고 생각하지만 and so, Todas las personas there's piensan de many que different el kinds of arroz es rice. igual, 쌀이 종류가 굉장히 많아요. pero el arroz many tiene different kinds of muchas rice. clases, 주로 이제 태국이나 ya sea en Tailandia o Camboya. Los arroz que sale, el arroz que sale de esos países 날아갈 정도로 가벼워요. son tan livianos que parece que el arroz va a volar. 그것이 이제 차이가 있는데 Esa es la diferencia. 제일 이제 무겁고 쫄깃쫄깃한 거가 찹쌀이라고 하는데 Entre ellos hay un arroz que es más pesado y es bastante gomoso, 그걸로 가지고 떡을 만드는데 y con eso hacen torta. 밥을 해가지고 You make rice, 밥을 이렇게 Hacen primero el they may arroz have a pile of rice, 큰 나무 망치로 가지고 and they get y this big wooden colocan hammer, como en un recipiente de madera y empiezan a golpear. pound on it, 이게 전부 꼭 고무처럼 딱딱하게 Y se llega a pegar entre sí y como se convierten como una masa, pero bien, diríamos, pegajosa, como una goma. 삶은 걸 넣어가지고 Y ahí se le coloca arroz sweet beans in it, y 찹쌀떡을 만들어. and they make it into sticky rice cake. eso se llama chapsalto. 최고의 우리 음식이었어요. And that Y was the eso best era food la we had on mejor our comida base. para nosotros Expensive. y era muy cara. 너무너무 배고파가지고 Yo tenía Because I was so tanta hambre hungry, 이제 아침에 식사하고 그냥
섭섭해 그냥 갈 수가 없어요. Y a la mañana no me podía ir así nomás. 늘 이제 잡수떡 이제 구경 먹는 Entonces 구경만 yo 하고 solamente miraba cómo los otros comían. I would go there, just watch the people eat the sticky rice cake, and I would just drool and I would just come back. 그날은 사격을 한 날인데 That day Ese was the day día we yo were doing tenía que ir a rifle shooting. disparar 사격이란 건 훈련소의 가장 중요한 것 중에 하나예요. And shooting is one of the y most important eso parts era of lo your más training. importante en el entrenamiento. 적을 적이 맞지 않으면 Porque si yo disparo al enemigo y si no, 죽을 차례. I can get shot. si no, si, 사격을 굉장히 중요시해요. And that's why shooting y is entonces very, very considera muy important. 근데 importante, 제가 이제 교육받으러 나가는데 porque si disparo, si no le acerto, 그날 yo voy a 정말 morir. 눈물겹게 그 찹쌀떡이 먹고 싶어요. And that Y ese day, I día wanted to quería eat the comer sticky rice tanto cake so bad, la I torta de almost arroz cried. 막 따라 먹는 막 뺏어 먹고 싶었고 y mirando que otros comían quería sacarle, 정도로 막 inclusive hasta que tenía ganas de robar para comer. 네, 딱 이제 문을 열고 밖에 나갔습니다. And I Y opened the door, I went salí outside. 하늘 보니 afuera. 하늘이 잔뜩 껴 I 있는데 looked at the sky. The Y sky was very cloudy. había nubes y yo le dije, mirando los cielos, Dios, torta de arroz. And then I went to do the shooting. Y me fui, me dirigí hacia el campo. 참 잘 나와야 하는데 And when you do the shooting, you have to get a good score. 사격하는 사선이 쭉 있는데 And then you Y line up estaban to the los shooting lugares line. en la 두 línea 명씩 para 같이 disparar 서서 쭉 옆으로 섰어요. And then you y pair in twos estaban and we dos all lined up. personas. 한 사람은 총을 Una 쏘고 persona One tenía que person would disparar, shoot. 한 사람은 탄피를 줘요. The y other la person otra picks up the shell. persona tenía que recoger. 탄피를 확실하게 회수하지 못하면 And so when you're shooting, unless you have the exact amount of the shells, Tenía que recoger, diríamos, if you lose a bullet, el cartucho que sale. with it, some accidents may happen. 탄피 중에 아주 중요하게 And so Por eso you es have muy to pick importante up the right amount of recoger shells. los cartuchos. 시간 돼서 제가 딱 엎드려 총을 쏘았습니다. And so it became my turn to shoot, so I got on the ground and I shot. 나가지고 And I would aim, Después de disparar, 첫 번째 세 발을 쏩니다. and I shot the first three primeramente uno da shots. 3 disparos 가늠자가 보면은 And then you could see through the 내가 eyepiece, 쏜 총이 위쪽으로 맞는지 아래쪽으로 그걸 확인해요. you can y check uno whether you're shooting chequea to si es upwards or que, to como, downwards. si es que disparó bien o You no, adjust the clicker, 다시 세 방을 쏩니다. and I would y shoot 3 more controla y shots. o da otros disparos. 그걸 조절하고 And then I would adjust Y otra the vez clicker. controla. 그때부터 사격이 들어가요. Then I Desde would ese start shooting. momento 동그라미 empieza 안에 이제 총알을 집어넣는 거예요. And then you shoot the y bullets uno towards tiene the que circle. disparar en el punto. 팍 꽂히는데 Bang, and it hits the target. 이제 동아리가 너무너무 기분이 좋아요. And when it Y hits uno the circle, it feels great. siente tan bien cuando acierta. Yo no disparaba muy bien, But I never pero failed the shooting test. nunca, o sea, siempre me aprobaron. Estaba bien. Y tenía que cambiar. Entonces la persona que And so my recogía partner los was picking up the cartuchos shells. It was his turn to shoot, and now I was picking up the shells. And the captain y said, dijo, "Commence disparen. shooting." Y Bang, bang, disparé, bang, people were shooting. And my pero partner, mi he compañero wasn't no shooting. disparaba. Everybody else is Y shooting, but he todos ya wasn't shooting. dispararon. Ya, ¿tú I qué told estás him, "Hey, what are you haciendo? doing? Hurry up Dispara. and shoot." And he looked at me and he said, Y ay, no sé qué hacer. Tengo problemas. ¿Por qué? Cada vez que yo disparo, yo no sé dónde va la bala. Ay, hoy me voy a morir. Pero igual dispara. Pero ¿de qué me sirve disparar? Sí, no acierto ni uno. Ay, no sé qué hacer. Y estaba a punto de llorar. Y me dio tanta pena. ¿Quiere que dispare por ti? Sí, ¿me vas a ayudar? "Yeah." I stepped A ver, back. ven aquí. So I stepped Y, in. y yo tan y disparé en vez de él. 군대에서 이제 처음 만난 며칠 안 된 친구인데 And so, Era it's been only un a few amigo, days o sea, since I como una first met persona him que in lo the había army. visto unas cuantas veces, pero él estaba tan agradecido. And I said, Y, "Hey, yo, that's y me fine, it's good." agradeció tanto. Yo le dije, está bien, no te But the preocupes. guys who failed, 이제 그 와룡산 올라가요. Y porque a los que no aciertan, tiene que subir a la montaña como castigo. Tiene que agarrar la pistola hacia atrás y están preparados y tiene que hacer movimiento de pato y tiene que subir diciendo cuac, cuac, cuac hasta la cima de la montaña.
다 몸살은 다 거의 죽어요. Y hasta los que suben hasta allá vienen medio muertos. But me, yes, I Y passed. él decía, qué bien. And that's how we felt. 근데 거기는 훈련소 면회가 안 되는데 So we're in En training, realidad, so cuando uno visitors está are not recibiendo el allowed. entrenamiento, no puede recibir ninguna visita. Pero el hermano mayor de él estaba en un nivel And alto, he's an officer. era un oficial, And he came to y check on vino a his little verle a su brother. hermano. 그 친구가 불려 나갔어요. And so Y that guy, lo my llamaron brother, a he was él y called out. salió. 매점에 갔는데 And he went Y to él the fue a la snack shop. cantina 근데 그 con su hermano, y su hermano le And the dijo, ¿por qué tú older brother vienes said to him, solo? Hey, why did you show up by yourself? 그 친구가 Y ese amigo But he said, and he couldn't give an answer. 야, 너 군 생활에는 전우가 굉장히 중요해. Hey, le in the dijo de que su army, hermano having mayor le friends dijo is de really que important. es muy importante tener amigos. And suppose you're at Imagínate war, si you en got la hit by a guerra bullet. tú recibiste una bala. Si tú tienes algún amigo, un compañero, te podrá salvar, pero si tú no tienes amigo, vas a morir. En la guerra es mucho más importante que tus padres y tus hermanos, es mucho más importante tu compañero. ¿Dónde está tu amigo? He didn't have any Y él no friends. tenía ningún amigo. So Él he returned to vino the barracks and looked around. a la pieza y miró alrededor y vino junto a mí. He Tú, said, you, come with vamos me. conmigo. 제가 그 많은 동료들의 부러움을 사고 Y And so all the todo el other mundo guys me in the barracks miraba began to con, envy me. con admiración y celos. 반짝반짝 빛나는 계급장단 장교가 있어요. Y And so he was an veía cómo officer with a brillaba sparkling la star on his estrella head, right? que tenía en su sombrero. Chung Song. He said, okay, good, Ah, sit está down, bien, sit down, sit siéntate, siéntate. 뭐 먹을래? down. And he asked me, what do you want to ¿Y eat? qué quieres comer? I said, sticky Torta de rice cake. arroz. 그분이 뭐라고 하냐면 And what he said Y él me was, dijo, 이렇게 찹쌀 파는 él- 이 바위 위에 이만큼 쌓여 sobre la bandeja están varias tortitas de arroz. 탁구에 갔다 온 줄 알았어요. Y le dijo al cantinero que traiga la bandeja entera. 그렇게 쌓아놨어요. and on my table was a Y big que old stack of la sticky bandeja rice está cake. como una montaña, ¿no? And he told me, Tú you come. eat. 그다음 매점에 있는 직원들 와서 숫자 Y al dueño de la And the cantina worker le from the dijo, snack shop, y you tú come and cuenta count, and I will pay, la he cantidad said. que él come. Y yo estaba tan feliz. 지금 생각해도 꿈 같은 거예요. When I think Ahora about que it lo now, it's pienso, like a parece dream. que fue un sueño. 아, 네, 그분 진짜 나중에 한번 알고 좀 고맙다 인사하고 싶었는데. You know, I wanted Yo to de find verdad out who quería he is and go to him and agradecerle say un día. thank you. 그래서 찹쌀떡 싸놓고 먹는 Y And so yo there was empecé a a pile of comer sticky rice cakes and I was esa eating torta de it. arroz que, 그냥 다져 넣은 거예요. I just y shoved them empezaba in. a meter. 거의 다 먹은 거예요. There was a Y big creo old que stack. comí I casi almost finished the todo. whole thing. 내 마음에 걱정이 됐어요. And in my heart, Y I en got mi corazón worried. estaba 배 터지는 거 아닌가? preocupado. ¿Será que no se va a explotar mi estómago de tanto que comía? Pero uno más, decía. My stomach might burst. ¿Será que se va a explotar? Otro. And then the officer Y was el worried. oficial se asustó. ¿Pero tú vas a estar bien? Are you gonna be okay? ¿Estás bien? Are you gonna be okay? Yes, I'm Sí, okay. sí. Yo seguía comiendo. 하여튼 찹쌀떡 이만큼 다져 넣어. Anyways, I Y shoved no the sé, sticky creo que rice cakes llegó in hasta this mi much. garganta la torta de arroz. And that evening, 하나님 앞에 기도를 하고 as I Esa prayed noche to estaba God, orando al Señor. 하나님 찹쌀떡 한마디 했는데 God, Yo all I said solamente was sticky dije, rice cake. Dios, torta de arroz. Pero Dios me escuchó esa oración. 군대 안에도 하나님 일하시네. Dentro del servicio militar también Dios trabaja. 나를 도우시네. God will help Dios me wherever I ayuda. am. 나 군대 안에 같이 계시네. Even in the army, Dentro God del is with servicio me. militar también Dios está conmigo. 28개월 동안 했는데 I served in Y the durante military for 28 28 months. meses, 제가 그 이야기를 다 할 수 And I 없지만 can't yo no tell you puedo everything that contar happened. todas las cosas que Dios hizo. 하나님이 그날 내 삶 속에 항상 나와 같이 계셨어요. But that Y day, Dios God was siempre estuvo always with me conmigo. in my life. 성경에는 보면 뭐라고 Si 되냐면 nosotros vemos en la Biblia como está escrito, 회개하고 복음을 믿어라. It says, arrepiéntanse "Repent ye y and crean believe en the el gospel." Evangelio, dice. 회개하고 복음을 믿어라. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué significa esto? 저는 창세기, 출애굽기, 레위기, 신명기 계속 성경 읽어 내려가면 As I read the Leyendo whole Bible, Génesis, Genesis, Éxodo, Exodus, Levítico y Leviticus, and on continuamente and on. toda la Biblia, 있을 때만 성경의 한 부분들을 찾아서 연구하고 하는데 Whenever y I a have veces time, I would search yo me out segments of the detengo en Bible un and libro study them. y empiezo a investigar. 하나님과 만나 대화하는 인간들의 이야기를 전부 찾아봤어요. Una vez yo empecé a buscar todas las partes donde el hombre llega a tener conversación con Dios. Y hay varias partes donde el hombre se comunica con Dios: Abraham, Jacob, David. 이런 분들이 하나님과 대화한 대화 내용이 성경에 자세히 나와요. And the Bible Aparece tells in muy detail claramente about el their contenido de las conversations with God. personas 근데 이제 이 que 성경을 읽어보면 hablaron But con when we read the Dios. Bible, 어떻게 나오냐면은 what it says ¿Cómo is, aparece? 하나님이
아브라함을 불렀어요. Dios llamó a Abraham 그 대화하는 이야기가 나와요. y aparece como la conversación. 어떤 대화냐면 Y entre esas palabras que dice, 아내 이름을 사라비 살아라 해라. no llamáis más a su esposa Sarai, 그가 내게 아들을 낳아주려고. llamadla Sara, ella tendrá un hijo tuyo. 그렇게 이야기를 했어요. Así le dijo Dios. 근데 그때 인간의 생각이 나오는데 Ahí se levanta el pensamiento del hombre. 아브라함이 뭐라고 말하냐면 Abraham, ¿qué le dijo? 100세 된 사람이 어떻게 자식을 낳으리요? Una persona que tiene 100, ¿cómo va a tener hijos? 90세니. Sara tiene 90. 그러니까 이제 하나님이 아브라함 대화할 때 Cuando empieza a conversar con Adán, 말씀을 들을 때 cuando Abraham escucha, 하나님은 다른 생각을 가지고 있다는 사실을 정확히 알수 있어요. nosotros podemos darnos cuenta que Abraham tiene otro pensamiento. 아브라함은 자기 형편을 가지고 생각을 하고 있고 Abraham está pensando en su situación 하나님은 하나님의 말씀을 따라 생각하고 있기 때문에 y Dios está hablando según su palabra. Por supuesto que no puede ser igual. 처음 하나님의 아담을 만드시고 Cuando Dios hizo a Adán, 하나님 말씀하시기를 ¿qué dijo Dios? 모든 나무의 실과를 네가 마음대로 먹을 수 있지만 Que tú puedes comer todos los frutos 선악을 알게 de los 한 나무는 árboles, 먹지만은 몸 정령이 죽어. menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. Pero Satanás, cuando estaba tentando a Eva, ¿qué le dijo? Que no morirás, le dijo. Que el día que de él comieres se abrirán tus ojos. 아담은 하나님의 음성하고 뱀의 음성 두 사이에 있습니다. Adán estaba entre lo que le decía la serpiente. 우리 머리의 지혜는 다른 두 가지 논리를 받아들여서 있을 수 있지만은 Nosotros podemos aceptar dos teorías, pero 우리 마음은 절대로 다른 두 가지 논리를 받아들일 수 없어요. nuestro corazón no puede aceptar dos. 그래서 아브라함이 선악을 나무를 먹으면 죽는다는 하나님의 말씀을 받아들인다면 Si es que acepta lo que le dice Satanás, 절대로 받아들일 수가 없습니다. no puede aceptar lo que dice Dios. 반대로 뱀의 말을 받아들이려고 Contrariamente, si es que uno tiene, si 하나님의 말씀을 저버려야 하는 것이죠. para poder aceptar la palabra de Dios tiene que negar, tiene que desechar las palabras de la serpiente. 그래서 여러분 우리의 신앙이 가장 어려운 게 뭐냐면 Por eso en nuestra vida de fe, ¿qué es lo más difícil? 하나님이 선악을 나무 열매 정령 준다고 했을 때 Cuando Dios dijo que el día que si coman del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Si uno acepta esa palabra no va a haber problema. Pero cuando recibió las tentaciones de Satanás, y era un árbol que parecía que era codiciable, que le pareció que de verdad si comía de ese fruto le iba a dar la sabiduría, que iba a ser como Dios. 그래서 아브라함은 아담은 하나님의 말씀을 믿어야 하는데 Adán debió de creer la palabra de Dios, pero desechó la palabra de Dios, pisoteó y eligió las palabras de la serpiente. Durante miles de años, nosotros tuvimos con el corazón conectado con Satanás. Satanás continuamente nos ha metido en nuestro corazón un corazón contrario a Dios. Sería bueno tener el corazón que cree solamente en Dios, pero como hemos sido descendientes durante mucho tiempo por el engaño de Satanás, hay varios problemas, entre ellos, ¿cuál es el problema más grande? Parece que la tentación está tan cerca y así parece que es muy difícil de creer en la palabra de Dios. Al principio, cuando Dios tuvo la primera conversación con el hombre, Dios le dijo claramente de que a Abraham de que tendrá un hijo. Eso quiere decir que Dios lo hará así. Pero Abraham, ¿qué le dijo? Si yo tengo 100, ¿cómo yo voy a tener más hijos? Sara ya tiene 90, ya no tiene más costumbre de mujer. ¿Cómo va a tener hijos? Por supuesto que chocaba con su pensamiento.
신앙생활하면서 Viviendo la vida de fe, 다치는 문제 가장 큰 문제 그 문제인데. ese es el problema más grande. 그래서 그 다음 제가 다른 사람은 하나님 대화를 어떻게 했냐? Por eso podía ver y veía cómo Dios. 대화한 내용 다시 자세히 Vi otra vez detalladamente cómo fue la conversación entre Dios y Moisés. 불렀어요. Dios llamó a 내가 Moisés. 너를 바로에게 보내어. Yo te enviaré a 내가 Faraón 이스라엘 애굽을 건져내게 하리라. y sacaré al pueblo de Egipto. 모세가 뭐라고 말하냐면은 ¿Y qué le dice Moisés? 내가 무엇이가 내 바로에 가면 내가 무엇이 이스라엘 Pero ¿quién soy yo para ir junto a Faraón? ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Israel? 할 거야. No, yo voy a hacer. 그렇게 못 합니다. No, yo no lo puedo. Yo no 더 puedo. 잘한 사람 보내주세요. Envía a otra persona. 난 입이 둔하고 말이 둔합니다. Yo soy tardo 사람들이 누구든지 en hablar, sea quien sea. 관념적으로 하나님은 거룩하신 분이고 Dios es santificado. Dios es el creador. 귀하신 하나님이란 걸 압니다. Uno sabe de que Dios es precioso, 우리 마음에 omnipotente, 오랫동안 우리 마음을 pero 잡고 durante 있던 악한 영의 영향을 받아서 tanto tiempo nuestro corazón ha sido influenciado por el espíritu maligno. 신의 생각으로 볼 때 Cuando nosotros pensamos con los pensamientos de la carne, 말씀 내 마음에 맞지 않고 parece que no concuerda conmigo la palabra de 내 마음이 Dios. 훨씬 더 우리에게 잘 들리고 좋아 보이는 거예요. Y parece que lo que dice la serpiente nos parece que es mucho mejor. 인간은 그런 관계를 가지고 있기 때문에 신앙생활 어렵고 힘이 드는 겁니다. El ser humano, como tiene esa relación, es muy difícil. Por eso, 만일 여러분이 누구든지 vivir la vida de fe, sea quien sea. 성경 이러한 문제를 정확히 이야기하고 있는데 La Biblia está hablando, 만일 여러분 오늘 저녁이라도 explicando 여러분이 esa parte, aunque sea esta noche. Si ustedes llegan a aprender con exactitud este problema, entonces la vida de fe ya no será más problemas con ustedes. Ustedes podrán unir sus corazones con Dios. Yo estudié mucho acerca de este tema. Una vez yo estaba en casa, vino el embajador de Paraguay. Pastor, tengo un gran problema. ¿Me puede ayudar? ¿Qué es lo que sucede? Viene el presidente de Paraguay a Corea. Mientras que yo estoy como embajador, viene el presidente. Y si es que yo lo atiendo bien, a lo mejor yo puedo llegar a ser ministro o más. A lo mejor es una oportunidad que tengo una vez en mi vida. Pero la embajada no tiene presupuesto y nosotros no podemos atenderlo muy bien. Por eso, yo quiero pedirle su ayuda. ¿Y en qué yo le puedo ayudar? Ya que al presidente le gusta la música, quisiera hacer un concierto. ¿Será que nos puede enviar al coro Gracias? Y así, conversando con la directora del coro, había posibilidad. Esa noche, yo fui a esa reunión, al concierto. Fui como 30 minutos antes y el embajador me llamó al 9º piso y bajé al 9º piso y ahí estaba el embajador, estaba el presidente, estaba el secretario y 2 ministros. Estábamos entre 5, conversamos un poco, conversamos como 25 minutos. Y en Paraguay, como se hablan en español, y yo le di un libro que se llama El perdón de pecado y nuevo nacimiento. Después de unos días, el embajador me llamó. Dice que el presidente ya leyó todo el libro y que el presidente quiere encontrarse conmigo. Y así me invitó para que vaya a Paraguay y yo le dije que ya que me voy en febrero del año que viene, que en ese momento yo iba a ir. Y así al año siguiente, en el mes de febrero, fui a Paraguay. Desde el aeropuerto salieron personas de seguridad y me llevaron ya desde que llegó el
avión, me atendieron, ellos mismos hicieron el trámite. 대통령 이제 그 방문한 사람이니까. Ya que yo iba por la invitación del presidente 대통령실에 저를 경호해 줬어요. y de la presidencia se encargaba de la seguridad. 비밀 경찰 8명이 Habían 24시간 como 8, tenían 8 guardaespaldas. 제가 이제 대통령 만나는 하루 전날 저녁인데 Y una noche antes de encontrarme con el presidente, 실장에게 전화를 했어요. yo llamé al secretario 대통령 만나는 시간이 얼마냐? y le hice preguntar cuántos minutos tengo. Me dijo 40 minutos. 만일에 대통령이 원하지 더 할 수 있지만 Si es que el presidente quiere más, puede quedarse más, pero 40 minutos es la hora destinada. 40분을 대통령 어떻게 쓸 걸 그날 저녁에 이제 계획을 Entonces yo pensé cómo iba a utilizar esos 40 minutos 음악을 좋은 우리 합창단 몇 명을 데려가야 해요. y decidí llevarle a unas cuantas personas para que puedan cantar. 세 곡을 한다고 했을 때 Y si es que el coro canta 3 canciones, serían como 10 minutos. Saludar serían como 5 minutos. 남는 시간 25분인 거예요. Y el tiempo que me restaba era 25 minutos. 어떤 이야기를 하지? Y durante 25 minutos empecé a ordenar qué es lo que yo le iba a decir al presidente. 대통령 구행하면서 합창단들에게 얘기했어요. Y así yo le dije al coro, 내가 대통령에게 복음을 전하려고 합니다. y yo quiero predicar el evangelio al presidente. 절대로 De ninguna manera ustedes no hablen mucho, 왜냐하면 시간이 40분인데 porque ya que tengo solamente 40 minutos, 세 곡만 노래를 해라. ustedes solamente van a cantar 3 canciones. 노래를 맞춰라. En 10 minutos ustedes terminen de cantar. Y si es que el presidente le pregunta algo, digan sí, no y punto. 15분 동안 통역을 통해서 복음을 Y a través del traductor, durante 25 minutos prediqué el evangelio y el coro me acompañaron con el corazón, saludando, pasó 5 minutos. 통역을 통해서 복음을 Y luego a través del traductor yo prediqué el evangelio. 대통령께 얘기했습니다. Yo le dije al presidente, 사도행전 13장 22절을 읽어줬어요. leí Hechos 14, 22. He conocido al hijo de Isaí, quien tiene el corazón conforme a mi corazón. 왕이 살아있을 당시에 En la época cuando el rey aún estaba vivo, 수없이 많은 사람들이 살고 있었지만 en ese tiempo había muchas personas, 하나님하고 마음을 합한 사람 다윗 하나뿐이었어요. pero el único que tenía que tenía su corazón conforme al corazón de Dios era 다윗을 만난 내 마음에 el hijo 합한 자라. de Isaí, David. 내 뜻 다 이루게 하려고 그랬어요. Y aquí a través de él haré todo lo que quiero. 만약 각하의 마음이 Sí, su corazón. 다윗의 마음이 하나님과 합한 것은 당신은 하나님과 마음을 합하면 Si usted une su corazón como David unió su corazón, 하나님의 사람이 되면 si usted llega a ser varón de Dios, 무슨 일하든지 하나님이 도우시고 haga lo que usted haga, Dios lo ayudará y Dios derramará su gracia. 그래서 제가 그 이야기를 시작했어요. Y así comencé a compartir con él 마음을 합하는 이야기. cómo uno puede unir su corazón con Dios. 그런데 가장 중요한 게 Y ahí lo más importante es la salvación. 하나님의 마음은 성경 말씀을 통해서 발견할 수. El corazón de Dios uno lo puede descubrir a través de la Biblia. 그래서 예수님께서 우리 죄를 십자가에 못 박혀 준 그 이야기를 했어요. Y le prediqué cómo Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Y después de que fue crucificado, y le leí también cómo Dios nos llama a nosotros que somos justos. Si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, que aunque hemos pecado, nos dice de que ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo le leí el versículo. Yo le dije, Dios, mirándolo a usted, por supuesto de que usted habrá pecado. Pero en la Biblia dice que todos sus pecados han sido limpios.
저를 자세히 풀어주었어요. And I explained to him in Y detail yo the le words of 1 expliqué Corinthians chapter 6, verse 11. exactamente lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, que nosotros somos lavados, que somos santificados y que somos justificados. Sí, nosotros hemos pecado, pero ya 그렇지만 너는 거룩해져. hemos sido lavados, 의로워졌다. ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados. In the name of our Lord Jesus and by the Spirit of our God. 대통령께서 그 이야기를 자세히 이제 속죄가는 이야기를 했어요. And so we Y spoke these yo words of le expliqué redemption to the acerca de la president in detail. redención detalladamente 얼굴이 어려지더니 And y the se president, enrojeció he was su so rostro touched, his face began to turn red. y me agarró fuertemente en mi mano 감격해 하셨어요. y se emocionó. 그날 그 대통령 하나님과 Ese día, 마음이 하나가 됐어요. And that day, su that corazón se president unió became con one Dios. heart with God. 근데 이제 그 뒤에 바로 대통령이 Pero luego, 우리가 나온 뒤에 전화가 비서실장이 Después de que nosotros salimos del Palacio Presidencial, nos llamó por teléfono. 오늘 저녁 우리 Esta IYF noche 캠프에 대통령이 el presidente va a participar al campamento mundial de IYF. 10분 좀 지나갔는데 Y después de esa llamada, después de unos 10 minutos, 장관들 전부 다 참석하라고 The 지시했다. y president también also ordered that ordenó all 26 ministers also attend. que el presidente ordenó a como 20 ministros que participara al evento. Y nosotros estábamos muy contentos por la participación. 바로 암이 걸렸는데 And then immediately Y after luego, that, the president después got de un tiempo, después de poco, llegó a tener cáncer y él, por la gracia de Dios, llegó a sanarse. 상원 의원하고 같이 암이 Él había ido 상원 의원 주워 시체로 돌아왔고 con un senador que tenía los mismos síntomas, pero él volvió en cadáver, pero él volvió sano y vivo. 저희들 집에 오셔서 우리 한국에 같이 계시다 가셨어요. Y en enero de este año, él nos visitó a Corea, ha estado en mi casa. 지금 이제 국회의장이 됐는데 Ahora él es presidente del Congreso. 하나님이 함께하는 걸 볼 수가 있어서 Yo puedo ver de que Dios está con él. 이제 신앙 생활이 어려운 이유가 있어요. Hay un motivo por el cual la causa 신앙생활이 어려운 이유가 있어요. de que la vida de fe es difícil. 만일에 한 남자가 Si un 한 hombre 여자를 사랑해 둘이 행복하게 살 수가 있는데 Si ama a una mujer y pueden vivir felizmente. 만일에 한 남자가 두 여자를 데리고 살려고 하면은 Imagínese si un hombre quiere vivir con dos mujeres. 한 여자보다 한 여자 더 사랑하고 그런 관계가 형성되는. Imagínense esa relación. 그래서 여러분 두 여자가 살면 거의 복잡한 문제들이라고 싸움이라고 문제가 많이 일어나겠죠. Y va a surgir muchos problemas. 그래서 이제 우리가 하나님을 섬길 때 Nosotros cuando servimos a 두 Dios, 가지 가운데 하나를 선택해야 돼. nosotros entre dos tenemos que elegir una 내 마음에 이런 내 Una 생각, sola. 나를 섬기는. Uno tiene que decidir si va a servir a su pensamiento o a sí mismo. 힘들어지기 시작하는 거예요. Desde ese momento, 그래서 하나님은 우리에게 Dios a nosotros 복음을 믿으라고 말씀하지 않았어요. no nos dice a nosotros que creamos 복음이라는 건 예수님 내 죄를 사하신 그 사실을 믿는 걸 가르쳐 말하는 거예요. el evangelio que es de que Cristo ya limpió nuestros pecados, sino que nos dice a nosotros arrepentíos, dice, y creed en el evangelio. 회개에 대해서 이야기를 하고 싶습니다. Yo quisiera compartir con ustedes acerca del arrepentimiento. 하나님, 내가 도둑질했습니다. Señor, yo he robado, yo he mentido, perdóneme de mis pecados. Piensan de que eso es el arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento tiene que ir más adelante. Si yo pequé, yo he mentido, yo he adulterado, yo he matado. Confesar eso, eso no significa que sea el verdadero arrepentimiento. Yo, educando a los jóvenes, una vez fui invitado 내가 북교에 있는 공천다에 가서 그 간부들 앞에서 또 그 학생들 앞에서 tanto en frente de los jóvenes y en frente de los líderes de la Liga de Juvenil de China, di la charla durante 2 días
acerca del mundo del corazón. 시간은 강의를 하고 And then Y during the morning compartía la sessions, I mañana. gave the lecture. 오후 시간은 제가 질문을 받는 시간. Y a la tarde yo recibía preguntas y respondía. 학생의 어머니가 Y una madre alzó la mano y me preguntó. She raised her hand and asked me a question. 그분이 저에게 말했습니다. Ella me dijo, 목사님 제 아들이 Pastor, 학교 mi hijo 선생님을 때렸습니다. ha pegado al maestro del colegio. ¿Cómo es posible que le pueda pegar al maestro que le enseña? 내가 낳은 아이지만 이해가 안 갑니다. Aunque yo lo tuve, aunque es mi hijo, pero yo no lo puedo entender. Yo no entiendo cómo él pudo llegar a ser así. 제가 엄마한테 얘기했어요. Yo le dije a ella, 당신 아들이 때린 게 아닙니다. no fue su hijo quien lo pegó. 아니에요. 틀림없어요. No, es seguro que él fue, 수업 중에 때렸기 때문에 porque fue en clase y todos sus compañeros lo 내 vieron. 아들이 때린 게 틀림이 없어요. Es seguro de que mi hijo lo pegó. 그렇게 Y yo le dije que no, señora, no es así. 당신 아들이 때린 게 아닙니다. No fue su hijo quien le pegó. 어머니가 제 말을 내가 이해 잘 못한 줄 알았어요. Y ella no parecía que no entendía lo que yo le decía. 내가 설명을 했어요. Yo le expliqué, 제 이야기를 들어보세요. escúcheme muy bien. 학생들 가운데서 Entre los jóvenes 컴퓨터 게임을 하는 학생들. hay jóvenes que 좀 대부분의 학생들 son adictos a los juegos electrónicos. Seguramente que muchos jóvenes, no habrá jóvenes que no conozcan los juegos electrónicos. 5시간이나 했네. I played for 5 hours. Ah, ya pasó 5 horas, tengo que dejar. And then he stopped. 자기가 하는 거예요. And that's himself doing it. 근데 어머니 잘 들어보세요. But mother, Y please yo le listen, I dije said. a la señora, There are some kids. están los jóvenes, 컴퓨터 게임을 그만해야 돼. yo tengo que dejar de jugar al juego electrónico. 이제 진학을 할 수 없을 것 같아. If I play more, I Porque won't si be able sigo to así, study. yo no podré, 나는 학사 경고를 받을 것 같아. And surely I'll get academic yo no podré probation. pasar de grado, de curso. Si uno quiere 난 dejar, 컴퓨터 게임을 안 하려고 하는. si uno quiere dejar de jugar los juegos electrónicos, si uno quiere dejar de apostar, si uno quiere dejar el alcohol, 마약을 안 하려고 하는데. y si uno quiere dejar las drogas, 난안 하려고 발버둥을 치는데. I'm trying so yo hard not pataleo to do para it. dejar. 내가 마약을 합니다. But Y you si end up doing yo drugs. me estoy drogando otra You vez, end up playing games. 도박을 하고. y si estoy otra vez apostando, si estoy otra vez tomando, entonces ¿quién es? 아닙니다. No soy yo. 그 사람들 마음 안에 누군가가 Dentro de esas personas No matter who it is, están all dos people have two corazones. hearts in them. 이제 우리가 바른 삶을 살려고 하면은 Nosotros, si queremos vivir una vida recta, 청소년들 제가 훈련하면 가장 중요한 문제 바로 diligente, When I train the yo youths, this is entrenando a the los most jóvenes me important doy cuenta que lo más importante 안에 두 가지 생각이 있는데 For example, en mí se when there's levantan two dos kinds of thoughts inside of pensamientos. me, 대부분의 학생들은 생각하기 싫으니 그냥 아무 생각 La mayoría de las 안 하고 personas 살다가 most students, they don't want to think, no they quieren just live pensar y viven thoughtlessly. sin 내 pensar. 속에 이런 두 가지 생각을 자세히 두 가지 생각을 분별해 보면 And Y when si they look closely uno at the two diferencia, thoughts si right uno beside of them clasifica esos and analyze pensamientos, them, 그 가운데 한 가지 생각은 나를 파멸로 멸망으로 범죄하도록 타락하도록 이끄는 한 힘이 있어요. of those two thoughts, Uno de one ellos thought me leads lleva a la to destruction, destrucción, to crime, to corruption, and to al- misery. a la corrupción. Y el otro corazón me guía para que no caiga en pecado. 근데 이제 주로 나를 파멸로 이끄는 그 마음은 Pero ese corazón que me lleva a la destrucción, 내 안에서 내가 가장 좋아하는 게 뭔지 알아. 내 어떤 유혹을 섞어서 sabe lo que más 이제 me gusta 우리를 y It knows me what you tienta. like, and it uses the things that you like to tempt you and to draw you. 그러니까 이제 아담이 선악과의 나무 열매를 먹을 때 When Adán, cuando comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, 그냥 선악을 알게 하는 열매 먹으라 그렇게 말하지 않았어요. Adán no dijo, 사단은 아담에게 뭐라고 했냐면은 ¿qué dijo Satanás? 네가 그 나무 열매를 먹으면 Satanás le dijo que si comen del fruto de la ciencia del bien y del mal, 하나님처럼 될 수가 있어. le dijo de que tú serás como Dios. 하나님처럼 되고 싶어하는 이 유혹을 거의 다 섞었습니다. Y le puso esa tentación de querer ser como Dios. 주로 쥐를 잡을 때 En Corea,
Cuando uno va a atrapar los ratones, coloca los lugares más que recorren los ratones, coloca comida en ese camino, pero y con el veneno, y si come eso muere. Satanás, para llevarnos a la destrucción, nos pone en nosotros esa tentación, ese deseo de, si duermo con ella un día seré muy feliz. Y si sigue en esa tentación, entonces uno llega llega a pecar y entra en problemas. Por eso ustedes, si ustedes llegan a vivir, el hecho de que ustedes traten de vivir siendo fiel, esforzándose, no tiene gran sentido. ¿Saben por qué? Porque Satanás nos tienta y haciéndonos pensar que nos va a ir bien, y si nosotros seguimos ese camino, somos destruidos. Si nosotros conocemos muy bien nuestro corazón, nada más si es que nosotros llegamos a clasificar los dos corazones que tenemos nosotros podremos llegar a vivir una vida totalmente diferente. Pero la mayoría de las personas, como tiene tantos deseos en la mente, y entonces uno tiene una mezcla con sus deseos y al final llega a ser arrastrado y lleva a la destrucción. Entre tantos pensamientos, nada más si nosotros clasificamos esos pensamientos, entonces nosotros podemos darnos cuenta que vienen las tentaciones de Satanás. Judas Iscariotes vendió a Jesús. Si nosotros vemos San Juan, dice que Satanás puso el pensamiento de vender a Jesucristo. Ananías y Zafiras escondió una parte del dinero y le dice, ¿cómo Satanás ha engañado tu corazón? Entre tantas cosas que suceden en la vida de ustedes, si hablamos exactamente, Satanás para destruirlos a ustedes, para llevar a la destrucción, está tentando continuamente. Y si nosotros hablamos más detalladamente, hay dos corazones en nosotros. Un corazón nos tienta para llevarlo a la destrucción y otro corazón nos lleva a Jesucristo. En ustedes, como está dos corazones, y aunque uno quiera vivir la vida de fe, quiera vivir bien la vida de fe, Satanás impide continuamente. Si nosotros conocemos muy bien acerca de ese tema, la vida de ustedes puede renovarse. Pero si nosotros no tenemos límite, no tenemos bien claro, aunque ustedes piensen de que tienen gran fe, y si ustedes no ponen límite a sus pensamientos, por eso la Biblia dice arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Por qué nos dice que debemos de arrepentirnos? Porque en ti está el espíritu maligno. Y eso se ha unido con tu corazón y te arrastra. Aunque tú seas muy bueno, pero si es que tú dejas tu corazón, tú no puedes menos que transgredir y pecar. Nuestra carne tiene unos deseos de la carne. Y si uno es arrastrado por los deseos de la carne, no puede menos que destruirse.
Y todos los pensamientos que salen de nosotros, 뿐이라고 성경. en la Biblia dice claramente que solamente hay mal. 우리 속에는 선함에 전혀 거하지 않는다고 얘기를 합니다. Bible tells us there is no good Dice in que en us nosotros no hay whatsoever. ningún bien. 내가 예수 그리스도를 받아들이기 전에 Por eso, antes de recibir a Jesucristo, 내가 내 마음 이 상태 예수를 받아들인다고 하면은 si siendo así yo acepto a Jesús, 성경의 육신의 소욕은 성령의 소욕 육체를 거스르기 때문에 dice que los deseos de la carne impiden, son enemistad al espíritu. Esa persona no puede vivir la vida de fe. 그 여러분들 속에 있는 많은 생각 가운데서 Entre tantos pensamientos que se levantan en ustedes, 내 성이 내 마음 이건 육으로 흘러가. si ustedes reflejan sus corazones con la palabra, se van a dar cuenta, mi corazón 정욕으로 흘러가. fluye hacia la carne, hacia los deseos. 따라가면 Si yo sigo en este camino, entonces fracasaré. 사실을 정확하게 발견하는 거예요. Si uno descubre eso con exactitud, 1962년도에 en el año 1962, ¿qué es lo que hice yo? 세상이 너무 가난하고 어려워서 Yo era tan pobre y estaba tan difícil, 계속할 수 없었고 no podía seguir estudiando 공무원 시험을 치러도 실력이 많이 안 됐고 y quería rendir unos exámenes, 기술학교를 다니다가 pero tampoco pude 학교를 계속하지 못했어요. y no podía continuar con mis estudios. 신문 배달을 하다가 Y empezaba a repartir diarios 또 나쁜 짓을 더 계속 못했어요. y tuve que robar y, 제가 모든 게 실패했어요. o sea que todo lo que yo hice mal 제가 1962년 me salió mal. 5월 달에 In May 1962, 이제 기술병으로 이제 지원한 Y en mayo del año 1900, I applied to become a vocational soldier. 그 당시 한국에 가난해서 공부를 못한 사람이 많기 때문에 At that time, Korea was poor. A lot of 62, people yo had no solicité education. ser 기술병으로 입대를 하면은 So if you como go to the army as a técnico del vocational servicio soldier, militar 3년 근무를 하는데 regular y military service is 3 regularmente years. uno tiene que asistir 3 años, pero si uno entra, 사관이 되면 And if you become digamos, a como vocational oficial officer, técnico, tiene que estar como 7 años. in the Y fall, también ahí they le let you off enseña. duty so you can study. 야간 학교가 충분히 내가 공부를 할 수 있도록 그 배려를 해줬어요. And then Y the vocational en el, school would allow you to digamos, en el study. servicio me permite terminar mis estudios. Y yo quería entrar, 지원서를 냈는데 And I turned in my solicité. application. 저는 거기에 떨어진다고 상상도 Yo ni 해보지 siquiera me I'd imaginé be disqualified from de it. que podían So one day they desaprobarme. sent me a letter. 62년 5월 달 May En el año 1962, mes de mayo, yo fui a recibir unos exámenes 제가 이제 físicos And I went there to y me examinaron. 내과, 외과, 이비인후과 모든 걸다 Todos los exámenes, internal medicine, the surgeon, clínicos, I passed every part of the physical exam. todas partes. Al último me tocó odontología, 카드에다 치과과장이 표시한 사인이 y, 다르다고 달라요. pero la firma del dentista era diferente a las otras firmas, 앞니빨 조금 부러졌어요. At that porque en time, ese my front tooth was a entonces little bit mi chipped. diente anterior I thought, I failed. tenía estaba un poco roto. I asked him to help Yo me. le dije que me ayude. 나한테 얘기를 했어요. And he Esa said to persona me, me dijo a mí, 내가 어금니 같은 봐줄 수 있어. si hubiese sido un molar, 근데 그 앞니빨인데 어떻게 봐줘? te hubiese ayudado. Pero mira, es tu diente anterior. ¿Cómo te voy a poder ayudar? Can you get a new tooth? He asked me. 그럼 내가 봐주겠다. Then I'll let you in. Si tú puedes arreglar. I didn't have money to get a new tooth. 할 수 없이 그야 거기 떨어졌어. So I was disqualified. 그리고 난 뒤에 Te 그때 puedo 내가 aprobar, 나중에 pero And after that, I thought about myself. 내가 일본 가려고 계획했던 게 My plan to go to Japan, 완전히 실패를 했어. completely ended in y failure. 작은 아버지 일본 계신 나를 오라고 no, 그랬어. me desaprobaron. 작은 아버지 회사에 내가 일할 수 있도록 He 해주겠다. wanted me to work for his company. Y mi tío me dijo de que vaya a Japón, And I had learned some Japanese. pero eso tampoco se pudo. 했던 것도 실패. I failed in the newspaper delivery. 그다음에 마지막에 이제 그 군대 Por último, 가는 것도 실패했어. And finally, I failed to go to O the sea que army. todos los planes que yo había hecho, 그때 내가 한 de entrar al servicio militar, de ir a Japón a trabajar, todo me salió mal. 사실을 얘기하면은 But the Pero- one amazing thing is, 우리나라 누구든 줄만서만 들어가는 군대에 불합격했는데 I failed to enter the En el army. servicio Anybody militar can que get todos into. aprueban, yo fui 난 잘나고 똑똑하고 desaprobado. I was so great and Yo que so pensaba smart, que era inteligente, capaz, había sido que era un inútil, even though I was an idiot. era un idiota. 1962년도 그 해 That time, En ese año, en el año 1962, en el mes de mayo,
Después de que me desaprobaron en el servicio militar, 한 5개월 동안 hasta octubre, durante 5 meses aproximadamente, I became a philosopher. 내 인생에 많은 생각을 I thought yo so deeply no about pude my hacer life. nada. 다 Pensé mucho, todo había fracasado. 그때 내 마음에 어떤 생각이 드냐면 Right ¿Y then, saben my lo que yo thought came pensé to en my ese heart. momento? 내 생각을 따라가면 실패하겠다. Ah, si yo sigo mis pensamientos, yo voy a fracasar. It'll lead me to failure. 내 나를 믿지 말아야겠다는 사실을 알았어. And I Ah, realized yo I me di should cuenta not que yo no debo de trust confiar en mí. 내가 나를 믿는 상태에서 And as long as Si I yo trust confío en mí, myself, 예수님하고 나하고는 생각이 달라요. then my thoughts were mis different from the pensamientos son thoughts of diferentes Jesus. a los pensamientos de Dios. Thus saith the 내 Lord, 생각은 너희 생각과 다르며 my thoughts are not Mis your pensamientos son thoughts. diferentes a vuestros pensamientos, dice en la palabra. 내 생각을 가지고 With my thoughts, 예수님을 같이 갈 수 없는 I cannot Ah, go teniendo with mis Jesus. pensamientos, yo no puedo seguir a Dios. Woman, 다른 한 남자를 섬기면서 while Una she mujer serves si- another man, 다른 남자에게 결혼한다. 그거는 문제가 되는 and 거죠. she cannot marry another man at the Amando, same time, that's a queriendo problem. a un hombre, si quiere casarse, no puede casarse con otro hombre. 불행하겠다는 생각이. And Yo I me di cuenta de realized que for si me to yo follow sigo mis Jesus with my own pensamientos, yo thoughts, seré it'll infeliz continue to toda la make me vida. miserable. 1962년 Seré miserable. En el año 1962, October, en octubre, 정확하게 안 것은 what I lo que yo sé precisely muy learned bien. was, 지금까지 난 잘하시고 잘했다고 생각하고 until now, I thought I was Hasta doing ese well, even though I entonces yo didn't. pensaba de que lo que yo hacía 내가 bien. 나를 채점할 때 Because when I Cuando yo me evaluated calificaba a myself, mí, 나이기 때문에 because como I'm soy me, yo, 항상 나는 점수를 후하게 siempre para mí yo me calificaba más. 내게 점수를 후하게 주니까 Y como me calificaba mayor, mejor, para mí me parece que estaba bien. 근데 그때 하나하나 점검에 들어가기 시작해. Pero en ese momento empecé a calificarme. 형편없는 인간. Me di cuenta que soy inútil. 만 짓고 all I do is sin, Era un pecador sucio, 하고 and evil, malo, and deceitful, engañoso, lustful, perverso, and riotous. 정확히 vil. What I precisely learned was, 내가 이 생각 따라 망하겠다는 if I Yo me follow di my cuenta thoughts, it will exactamente que si destroy yo sigo este pensamiento voy a fracasar. 저를 믿지 않았어. Desde ese momento, desde ese día, yo no confié más en mí mismo. 놀라운 일이 일어난 me. 거죠. An amazing thing Lo que began to sucedió happen. algo maravilloso. 그것이 회개라고 말하는 것입니다. That is what Eso you es call el arrepentimiento. 나를 믿는 마음을 차버리고 kicking out Ese the heart esa to trust confianza, yourself. 내가 예수 desechar esa confianza de sí mismo 저는 내가 y creer en la 교회 palabra de Dios. 다녔지만 Aunque yo iba a la iglesia, 주님 말씀 따라 살려고 충성하려고 생각했고 aunque pensaba de que era fiel a la iglesia, a Dios, 소유도 들으니까 And I also pero al followed mismo the desires tiempo of my yo flesh. escuchaba los deseos de la carne And so y, your y así spiritual no does podía not vivir la work vida well de fe. because 예수님의 피로 제사함 받은 이 사실을 깨닫는 것은 to Para realize poder that the blood of Jesus entender forgave your sins 아주 쉬운 일인데 is so easy. Que Jesucristo murió derramando nuestra sangre y que soy limpio, But they read the Bible, 제사함에 대한 확실한 믿음을 갖지 못해서 pero no podía llegar a tener esa seguridad 제가 만난 acerca 수많은 목사님들이 de que soy justo. Muchos pastores, si son 10, si son 100, muchos pastores estaban teniendo conflicto por el pecado. 제가 그 사람들 목사님들에게 Y a esos pastores 어떻게 예수님의 피가 네 제사한 그 사실을 가르치긴 아주 단순했어요. and it was so enseñarle a ellos cómo uno puede ser limpio de sus pecados era demasiado fácil. 예수님 같이 동행한다면 Pero si es que Dios los acompaña, 다른 한 남자를 사랑하면 나를 사랑하는데 if there's a woman who loves si another una man, mujer and she also ama loves a un me, hombre, 만약 그 여자가 나하고 진정한 사랑을 가지려고 o sea que si me ama a mí y de verdad me quiere amar, 다른 남자를 버려야만 나하고 진정한 사랑을 가질 수 있어요. entonces tiene que desechar a otros hombres, a otro hombre a su alrededor. Y dejando a ese hombre me tiene que amar a mí, si es que me ama verdaderamente. 예수님을 사랑한다면 Si en ustedes de verdad hay un amor verdadero a Dios, 마음이 된다면 si es que sus corazones llegan a unirse con Dios, 사랑으로 변하는 것이 ahí es cuando ustedes cambian notablemente. Cuando mi corazón llega a unirse con Dios, 마음을 통해서 a través de ese corazón, 예수님의 지혜가 내게 오고 así viene la sabiduría de Dios, 능력이 내게 así 오고 viene el poder de Dios, 예수의 사랑이 내게 오고 así viene el amor de Dios, 예수의 역사가 내게 오고 así viene la obra de Dios, 소망이 내게 오고 así viene la esperanza de Dios. 그렇게 되면 Y si eso llega a suceder, 누구든지를 불문하고 sea quien sea, 절대로 de ninguna manera 지금까지 살아온 삶과
같을 수가 없어요. no pueden seguir viviendo la misma vida que ahora. 지금까지 살아온 그 방법대로 De ninguna manera uno podrá vivir de la misma manera que ha vivido hasta ahora. 한 남자가 한 사람 두 주인을 섬길 수 없는 것처럼 Just as Como one uno man no cannot puede serve two seguir, no masters, puede servir a dos dueños, 육신의 욕구, 육신의 소욕 그것을 내가 받아들이고 you uno can aceptando los accept deseos de la desires carne. and the wants of your flesh, 예수님이 내 마음에 받아들이시면은 and accept Y Jesus si into uno your acepta a heart. 내 Cristo, 생각하고 예수님 말씀 사이에 갈등이 이렇게 여러분이 굉장히 정신적으로 피곤한 사람이 되고 정신병자 될 가능성이 많습니다. And y your ahí si es thoughts que and hay Jesus un will always be conflicto conflicting y in your llega a heart. dudar, It's y going entonces to give you a ustedes lot of van a tener mental mucho anguish and conflicto y distress. pueden llegar a tener 여자를 사랑했다고 합시다. problema mental. Vamos a suponer que un hombre ama a una mujer y de verdad ama, 결혼하고 싶은데 quiere casarse, 그 여자 나 말고 다른 남자를 pero si esa mujer se está encontrando con otro hombre que no es él, 내가 뭐라고 말하겠어요? entonces ¿qué podré decir? 난 널 너무너무 사랑해. Ah, yo te amo demasiado. 다른 남자를 사랑 나를 사랑 말이 안 되잖아. Pero ¿cómo? 나하고 결혼하고 싶으면 No me puedes decir a mí que me amas y también te amas al otro. Si tú me amas de verdad, entonces tú tienes que cortar con él. Y si de verdad amas al otro hombre, entonces debemos de separarnos y quedarte con ese hombre. Porque si tú no puedes amar a dos hombres. Let me tell you something interesting. Le voy a decir algo interesante. Hoy en día muchas personas, 예수 그리스도를 사랑하는 마음하고 The heart to love el corazón que ama a Jesús 사랑하는 마음하고 and the heart to y el love corazón que ama a sí mismo 속에 있습니다. they remain está in en eso. 그래서 예수님은 말씀하시기를 Por eso Jesús dice, 회개 하고 복음. arrepentíos y creed en el Evangelio. 우리 육신의 생각은 성령을 거스리고 the thoughts of our flesh Que go against the spirit. 성령의 El pensamiento de la The carne thoughts of the es spirit go enemistad against the flesh. al espíritu. 여러분에게 어떻게 예수 피로 내 죄가 사실 그걸 설명하기 쉽습니다. It's easy for Es me to explain to muy you how the fácil blood of explicarle a Jesus forgave ustedes your cómo la sins. sangre de Jesucristo nos ha limpiado. 제가 그걸 설명했어요. And I preached Y about he that to many predicado people. muchísimas veces a muchas personas. And a lot of people Y así ellos viven una vida muy feliz, pasando un año, pasando 10 años. 제가 옛날에 1962년 그 당시에 En ese tiempo, en el año 1962, 예수님으로 제사함을 받고 어렵게 된 뒤에 después de que yo recibí el perdón de mis pecados, 복음이 너무 좋아. el Evangelio era tan maravilloso. Vamos a vivir para el Evangelio. 정말 좋아. De verdad es maravilloso este Evangelio. 굉장히 많아. There was a lot of people who said that and wanted to give their lives for the gospel. 얼마가 지난 뒤에 Después de que pasó un tiempo, 하나하나 세상으로 One 빠져버리고 by one, they y fell to uno a the uno world empezaron a caer al mundo. 자기를 믿기 때문에. because they trust ¿Por qué? themselves. Porque creen en sí mismo, porque aman a sí 그래서 mismo. 하나님은 우리에게 말하기를 Por eso Dios nos dice a nosotros. 아주 재밌는 이야기 한마디. He tells us Hay something una very cosa muy interesting. interesante. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. For you are Dice crucified que with en la Christ. palabra dice que nosotros estamos 못 박힐 때에 Jesus was crucificados crucified. juntamente con Cristo. Cuando 못 박히지 우리는 못 박히지 않았습니다. Jesus Christ was Cristo crucified. We fue were not. crucificado, Él fue crucificado. Nosotros no fuimos crucificados. Crucified on the cross, 예수님이 죄가 없기 때문에 못 박힐 수가 없습니다. En realidad, Cristo no tenía por qué ser crucificado. Él fue crucificado por nuestros pecados. 그 십자가에 못 박힘은 and him being El hecho de crucified, que Él haya sido crucificado, 못을 박은 it's Él our fue name crucificado that por nailed nosotros. 이 사람들 박옥수는 그날 십자가에 못 박혀 죽었다고 이야기합니다. Por eso en la Biblia dice a través de la palabra que Pagoksu está muerto. And so for me to live, 예수님의 이름으로 사는 것밖에. Y si tengo que vivir en el nombre de Cristo. 아들하고 또 형제가 있었는데 there were Habían these dos brothers. hermanos 형은 아주 성공해가 판사가 됐어. The older brother y became su a hermano successful judge. llegó a triunfar y llegó a ser juez. 어느 날 동생이 형의 재판석에 왔습니다. One Y day, su hermano the younger brother came to the older brother's court. Pecó 법을 따르면서 동생을 사형시킬 수밖에 없어요. And by law, y the según la younger brother ley had to be executed. tenía que ser sentenciado a muerte. The Tenía older que brother ejecutarlo. sentenced the younger brother to death, 사형이 execution. 사형 당일 전날 밤에 But the day before the Tenía- execution, y una noche antes 동생이 de la ejecución, the dark night, the older brother went to his younger brother's cell 동생에게 빨리 옷을 벗어. and told the el younger brother juez to se take fue off your junto a clothes. él 시인도 옷을 벗었습니다. And he quickly y took off his clothes. se cambiaron de And the older ropa. brother took off his clothes. 너는 빨리 나가. You quickly Y put tú my sal clothes and get ahora. out. 자 동생이 형 옷을 입고 나갔어. The younger brother Y put on the older brother's su clothes and went su out. hermano 동생 menor 옷을 입고 The older brother se puso la ropa de su hermano mayor y salió al día siguiente.
And the next Su day, hermano the older brother was executed and put to death. 동생이 fue 막 ejecutado. 내가 형을 죽였다. And then the younger Y el brother, hermano he menor se screamed, "It was enteró me. y I yo killed my maté a mi older brother." hermano. 제 이야기하기를 But the court said, 당신 동생 그날 죽었다. the younger brother Y is le dead dijo, that no, su hermano ya murió. 형의 이름으로 살아야 해. day. And the younger O brother sea has to que now live in the él name tenía of the que older brother. vivir en el nombre en vez de su hermano mayor, porque su hermano menor ya está muerto. 그래서 여러분 우리 그리스도가 죽을 때 우리 이미 죽었기 때문에 Cuando Cristo murió, nosotros ya morimos con Él. 이제 우리는 예수님의 이름으로 En el nombre de Jesucristo, 예수님의 마음으로 사는 것입니다. nosotros por eso vivimos 그러기 위하여 지금까지 내가 como Cristo. 나를 믿고 예수님의 생각을 따라 산다면 Si nosotros seguimos creyendo en nosotros mismos y vivimos como nosotros, 유혹을 받을 수밖에 없는 삶. entonces no podremos menos que recibir las tentaciones de Satanás. 나는 이미 십자가에 못 박혀 죽었어. Ah, pero ya estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. 이제 동생 그 다음도 살려면 형의 이름으로 살 수가 있어. Ese hermano menor tenía que vivir en representación del hermano mayor, porque su hermano mayor fue ejecutado 주님은 우리에게 얘기합니다. por él. The Lord is telling us 너 about. 십자가에 못 박혀 죽 예수. Nosotros hemos sido, aunque fue Jesucristo quien fue crucificado, 네가 그에서 못 박힌 거야. But it was pero you that nos was está diciendo de crucified. que fuimos nosotros. 못 박혔다고 돼 있어. Nos está diciendo que fui yo. That is 너 crucified. 죽었어. Tú ya estás muerto. 네, 그리스도의 이름으로 살아. Now Tú you live debes in de the vivir name of ahora en Christ. nombre de Cristo. And I thought about it. 제가 1962년도에 En el año 1962, 내가 그 5월 달부터 10월 달 많은 생각을 해봤어요. And so en el mes de from May to mayo, October, I thought about desde many mayo things. hasta octubre pensé mucho. 우리 삼촌이 일본에서 토건업을 했어요. And so, Y en ese entonces mi tío my uncle did trabajaba construction work in Japan. en la construcción de Japón. 저는 그래서 일본 말을 다 했어요. And so I Y- tried everything to go there. 근데 그게 제대로 되질 않았어요. But it Y didn't preparé work out. todas las cosas para irme, pero no salió. 가자고 그랬어요. And one day Cuando after I yo got saved, entré I al was in mission seminario, school. My mi uncle tío me invited dijo, me vaya, to go. But at that time, I que me made up my vaya, mind to pero live for yo the ya gospel. había decidido mi corazón a vivir por el Evangelio. 제대로 되면 다 실패했어요. O sea que haga lo que yo haga, todo fracasé. 내 삶 속에 Porque en mi vida, 나보다 힘이 강한 사탄이 나보다 지혜로운 Satanás, quien tiene más sabiduría, Satanás, quien es más fuerte, quien tiene más poder que yo. 내 생각을 가지고 산다면 Por eso, si yo vivo con mi corazón propio, 저주를 받고 망하고 yo no podré menos que recibir la maldición, yo no podré menos que degenerar, no podré menos que ser destruido. 12년 10월 달에 En el año 1962, en el mes de octubre, yo morí en la cruz juntamente con Cristo, y quien vive en mí ahora es Cristo. Desde ese día, 속에 무슨 생각이 일어나든지 간에 sea el pensamiento que se levante en mí, 이건 나 아니야. este no soy yo. 이제 예수님의 마음으로 살게 됐어요. Yo pude vivir con el corazón de Cristo. 많은 내 인간의 생각이 일어난다. Aunque se levantaban muchos pensamientos humanos, este no soy yo. Esto es Satanás. Ya aborrezco. No, yo no voy a seguir ese pensamiento. Y así, decidiendo mi corazón delante de Dios, yo pude ver cómo Dios me acompaña. Empecé a leer la Biblia. Me asusté. Y desde un día estaba muy ocupado y me daba tenía 3 minutos. Voy a leer aunque sea 30 minutos. Y leyendo la Biblia, y abrí mis ojos, era la noche. Y ni siquiera pude cumplir con el compromiso que había hecho. Al principio, en el servicio militar era muy difícil. Y en el servicio militar entre 20 dormíamos juntos. Y en el servicio militar están entre los 4. Hay una ronda de noche que hacen, vigilar toda la noche. Una persona hace de 10 a 12 y una persona 12 a 2, el número 3 de 2 a 4.
4번은 4시에 Número 4, de 4 a 6. 그래서 우리가 20명인데 Y éramos 20. 20명인데 Como éramos 20, 5일에 한 번씩 불침번이 돌아와요. entonces cada 5 días nos tocaba 내가 이야기를 했습니다. ser guardia. Yo le dije, yo 이제 매일 나는 I said, I'll Yo do todos night los guard días voy a every hacer night, la ronda de noche, 불침번 날 좋아. but just give me the pero last quiero el shift. último número. 그래라. Ah, bueno, hazlo tú. 매일 마지막 이제 4시부터 Entonces desde And so las every 5 day at 4 a.m. they would wake me hasta up. las 6 me tocaba a mí. 성경을 읽을 수가 있어요. 4 a.m. Y to porque 6 desde a.m. I las could read 4 the hasta las 6 Bible. yo podía leer la Biblia. 굉장히 시간이 없는데 And we Y en realidad, mientras que uno recibe entrenamiento en el servicio militar, no hay tiempo, pero en esa hora yo podía leer la Biblia. And then I Y could sit for an luego hour and oraba pray. una hora. 너무너무 제가 삶이 달라요. Y de verdad mi vida cambió totalmente. 제가 어디에 가든지 간에 Vaya donde vaya. 제가 일어서면 사람들이 감자 놀라요. And so when I Y give testimonies like this, people are so shocked. 내가 아니라 This is no not era me. yo. 내 안에 예수님이 일하는 걸 정말 알 수 있어요. I could De verdad, clearly yo see it was podía ver Jesus cómo living and Jesucristo working trabaja en mí. 무슨 일을 하든지 간에 Vaya donde vaya, haga lo que yo haga. 그는 내가 내 생각대로 살며 If I Si live yo vivo according to my según mi own thoughts, pensamiento, 믿어도 even though I believe aunque Jesus, crea en Jesús, you could only be cursed. 저는 1962년 10월 달에 In October en 1962, octubre 내가 얻은 결론은 7 en el año 1962, 하는 모든 건 실패야. everything I've Ah, done yo me till di now cuenta is que all todo lo que failure. había hecho fue un fracaso total. Si yo sigo de esta manera, yo voy a fracasar. 나를 믿지 않게. Ah, y yo decidí no creer más en mí. The Bible. 성경은 항상 어떤 갈림길이 있어요. In the Bible, there's En la always Biblia a podemos ver de crossroads. que siempre 관련되면 일어나 잘 들고 걸어가는 Jesus podemos told ver the que man hay who'd been dos with him for caminos, 38 el years, enfermo de right? 38 años. And the man would think about it. 걸어갈 수 있을까? Am I Uno able to piensa, walk? ah, ¿será que podré caminar? Pero yo no puedo caminar. Pero Jesús me dice que camine. 다른 거예요. Thoughts of Ah, Jesus and my thoughts are eran different. pensamientos diferentes. Si yo sigo mi pensamiento, 그래 말이 안 되고 How can I walk? ah, That's ¿cómo voy a nonsense. hacer eso? Eso es imposible. 따라가면 But if I Pero follow si the sigo la Jesus, palabra de Dios, 걸어갈 수가 있는 거예요. no, uno I'm puede healed, I can caminar. walk. 사르밧 가오가 있었어요. There's the widow of Estaba la Zarephath. viuda de Sarepta 다 굶어 죽어가고 There 있어요. was no rain y for 3 years and 6 months. todos Everybody estaban was hungry. muriendo por la sequía. Lo único que le quedaba era un puñado de harina y aceite. 엘리야를 만났어요. Se encontró con el profeta Elías 나를 왜 만들어 가져와? y le dijo que haga primero de ese pan y que le dé primero a él. Y que no cesará el aceite y la harina. Si uno sigue su pensamiento, Does that make any ah, después de sacar, después de que se agote, ¿cómo se va a llenar otra vez la vasija? ¿Cómo se va a llenar otra vez la tinaja? Ah, para quitarme el pan, me está estafando. Pero según la palabra de Dios, según la promesa, si tú das eso, se va a llenar de la vasija y And if you believe the promise of God, y you're so tinaja, happy. la harina y el But if you follow aceite. your own thoughts, that terrible man Y viene su pensamiento, este maldito me quiere sacar mi pan. scheming to take my bread. If we eat ¿Y all the meal cómo in the en barrel, una how can it be vasija, filled? cómo en una vasija vacía va a llenar otra, se va a llenar otra vez de harina? ¿Piensas de que yo voy a ser engañada? You're not gonna take me down here, you Este mentiroso, fuera de aquí. Aquella persona que no cree hará eso. But when Pero she cuando believed creyó, oh Lord, Señor, de verdad usted ha pensado en mí. and of all Habiendo people tantas here, personas, you sent the servant usted me ha enviado al siervo de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. That's how Así it would será. change. And that's Esa the kind of persona people Dios God is está looking buscando for. And for God para to make you que become like para that, convertirlos así, sea quien sea, aunque parezca que sea bueno, como ustedes, el descendiente de Adán, el pensamiento que sale de ustedes malo, sucio, engañoso, perverso, and riotous. perverso. Y con ese corazón no puede ir con Dios. 이제 이 사실을 저는 사람들이 가르쳐요. Y esta verdad yo le predico a las personas. Y se levante el pensamiento que se levante en mí. These are my thoughts. 내가 이렇게 따라가면 망해. If I follow Ah, this, si it'll yo sigo destroy este me. pensamiento fracasaré. 그래서 나를 지원하는.
Por eso yo 그걸 가지고 회개라고. That's what you call debo de desechar todo mi ser. turning away from your thoughts. 늘 날아오는 존재가 나를 끌어갔는데 And so it was always yourself that was Siempre pulling you. me guiaba mi ser. And from Dentro de mi ser 괴에 있어서 está el plan de Satanás. 아주 진한 유혹을 치라기 때문에 And Y there's full of temptations. 내가 안 간다 알지만 I know I shouldn't aunque do yo it, sé que no debo ir por esa but there's no way for me to tentación, break free. 그래서 That's por why eso, 제가 한 번은 어떤 부인을 만났어요. one time una I vez met yo me this encontré lady. con una señora 집회라 그 부인이 She 왔어요. came to a Bible crusade, 내가 좀 이야기를 하는데 and I was y speaking yo with her. conversé con ella 부인이 막 엉엉 울었어요. y lloró amargamente 울만한 이야기를 하는데 And I didn't y say me anything that dijo, caused her to cry. 그 부인이 하는 말이 But what she said to me was, 나는 me contaba, 하나님께 죄를 지었어. she says, I've yo sinned before pequé God delante de Dios. 나보다 7살 어린 남자하고 with a man Yo, 7 years younger hay than un me. hombre 지난 수년 동안 부정을 저질렀어. I've done que tiene unclean 7 años things for menor many que years with yo him. y yo adulteré con él. And she told me Y all ella me about her contaba past. su pasado. 아주머니 이거 즐겼잖아요. And I told her, Pero "Lady, usted you enjoyed disfrutó, it." señora. She said, No, 내가 즐기는 줄 알았습니다. I thought I yo was pensé que enjoying it. disfrutaba. 남자 오기를 In 기다렸습니다. the beginning, Yo I looked esperaba forward to que él seeing him. venga. 이 남자가 점점 우리 집에 가까워지면서 But he came Pero to my él house more and acercándose more. más 남편 회사의 모든 걸 다 알고 있습니다. And he knows y él everything sabía about my todas las husband's cosas company. 출장 가는 거 정확히 알고 He knows when de my la husband's away, empresa. 낮에도 찾아오는 거. and he would come to me during the Inclusive él day. venía de mañana viendo de que mi marido no estaba. 남편 출장 갔잖아. Your husband's on Ah, the way no, on a no business puedo, trip. no, tu marido no está, He'll be back in 4 ven. days. 그래서 이제 날마다 남편하고 다른 남자 부정한 일을 저. And Y every day she así did unclean adulteraba things with con this otro other man. hombre. 내가 이야기했어요. And I Yo said le to her, dije, 아주머니 그 남자하고 즐겼잖아요. "No, lady, pero you usted enjoyed it with disfrutó. that man." 부인이 저에게 말했어요. Esa señora me dijo a mí, 목사님 저는 처음에 즐기는 줄 al 알았어요. principio yo pensé que disfrutaba 저를 기다렸어요. And I waited for him. y esperé. 정말 남편에게 들켰어요. And one time we Una almost vez got casi caught mi by my marido me husband. descubre. 고등학교 다니는 아들에게 들키고 Another O time I una almost vez got casi caught me by my son descubre who's in high mi school. hijo. 내가 두렵습니다. But now Ahora I'm tengo afraid. miedo. 몇 번 이 Several 남자를 times. 칼로 찔러 죽이고 I wanted to just kill Varias him, veces quería kill matarlo myself. y matarme a mí también. 고통입니다. I thought it was Al principio pensé enjoyable. que estaba It's so disfrutando, pero ahora painful, estoy it's driving me sufriendo. crazy. 제가 이야기했어요. Yo le dije a ella, 모든 열매는 todo fruto 읽으면 답니다. When they are al ripe, principio they're parece sweet. dulce, 하지만 You know, if it's early, it's bitter. 죄의 열매는 But the fruits of sin, 다릅니다. not so. el fruto del pecado When they ripen, they're very. al final es muy doloroso. 진짜 죄에서 벗어나고 싶으면 Ma'am, if Si you usted de really wanna verdad be free quiere from salir sin, del pecado, 예수님이 아주머니 죄를 사랑하기 때문에 도와줄 수 없지만 you know, when you love your sin, Jesus cannot help you. 당신이 정말 예수님을 사랑하는 마음으로 죄를 미워하면 But with the si heart to love usted Jesus, con if el you amor really que tiene a hate your Cristo de sin, verdad aborrece el 아무것도 안 pecado, 해도 예수님이 해결해 주시죠. it's really nothing Dios Jesus can mismo take puede care of. resolver. 그날 그 부인은 And that night, that Ese lady, día 자기의 모든 생각을 다 버렸어요. she threw away desechó all todo her su thoughts. pensamiento. 그러고 난 뒤에 Y luego, Afterwards, 그 다음 날 만났습니다. I saw her al again the día next day. siguiente, 다음 저녁에 저희들 집회에 The 왔는데 next evening, she came vino to our a Bible nuestro class. seminario 여자가 돼서 살고 있어요. She came y back ahora as a whole vive new como person. si fuese otra. 저희들 교회 나온 아주 밝고 깨끗한 삶을 지금 Y ahora se congrega en nuestra iglesia y vive una vida muy limpia. 여러분이 육신을 사랑하는 마음 가지고 있으면 In your heart, Si when you have the ustedes heart to tienen love amor your hacia su flesh, carne, 육신의 마음이란 뭐 음행과 더러운 것과 호색과 이런 더러운 것이기 때문에 and so the things of the como flesh, ya sea si ustedes aman la carne, está, 악의 종이 될 수가 없어요. ustedes no pueden menos que ser esclavos de la maldad. 피로 내가 죄 사함을 받을 때 so when you Pero receive cuando the forgiveness ustedes of sin by the blood of reciben Jesus, el perdón de sus pecados, 사함을 받아야 돼요. you have to por eso en la repent palabra and dice, receive the forgiveness of sin. arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? 내가 지금까지 내 생각을 따라간 모든 것은 패망이야. Until now, following Ah, my own todos los thoughts has pensamientos led que he me to seguido destruction. ahora es maldad. If I follow my Ah, thoughts, es it'll ruin me. fracaso, es destrucción. 살아온 삶이 전부 실패했고 망했습니다. I saw that everything in my life Todo was a failure lo que and yo ruined. seguí 그다음부터 내 속에 hasta 수많은 생각이 일어나지만 From then on, many thoughts arose in me. 잘 될 것 같고 Yeah, it would look like it was going to todo ese pensamiento que yo había seguido, me di cuenta que me iba a llegar a la perdición. Yo fui engañado durante muchos años. Ah, yo sigo, si sigo este pensamiento, yo recibiré maldición, fracasaré, seré destruido. Yo pude conocer con exactitud. 그때 제가 En ese momento, Right then, I was able to throw all my thoughts away. 나를 믿지 않으고 And I was ya able to dejé de not creer en believe mí myself. 말씀을 드렸습니다. y creí en la palabra de Dios. 보기에는 In my Para eyes, mí, 38년 되면 못 걸을 것 같아요. he looked like el the man enfermo de with the 38 años years parece que now. no va a poder caminar. But in
pero en el corazón de Dios puede caminar. 내가 볼 때는 Para mí, 나사로가 죽으면서 썩은데 못 살 것 같아. Lázaro parece que no puede resucitar, ya hiede, 자, 이제 그런 pero 부분에서 a Jesús no. Concerning this, En todo eso, 하나하나 내 생각을 예수 믿는 믿음으로 발을 옮기기 시작해. one by en one, I began to cada move my parte steps de away mi from my corazón yo thoughts pude dar mis pasos para creer en Jesús. Y así yo pude recibir mucha gracia de Dios. grace and mercy of God. 하나님께 저에게 어떤 일을 했냐면 ¿Saben lo que Dios hizo en mí? 지금부터 한 30년 전이라고 생각해요. I think about 30 Creo years que ago from fue now, hace como 30 años atrás. I had very bad stomach ulcer. 그냥 굉장히 Tenía úlcera Stomach ulcer was very painful. y era muy doloroso. Fui al hospital y me medicaron 너무 편안했어요. And it felt, y I me felt sentía better. muy bien. 일주일 지나니까 Pero pasaron unos días 그때 똑같았어요. It was the y same me as not sentía taking igual medicine. otra vez. 음식을 죽을 먹어도 설사 Aunque comía sopa, igual me dolía. 3개월 동안에 Durante 3 meses 체중이 7kg가 빠졌어요. bajé 7 kilos 옷도 헐렁헐렁하고. My suits y ya todos mis pantalones me quedaban grandes. 제가 대부분 집회하는 건 6개월 전에 다 예약된 거기 때문에 and so my Y conferences are usually scheduled 6 months como in advance. mi agenda ya estaba Just because I'm sick, I cannot not go to the conference. agendado hace 6 meses atrás 음식들 만드는 오는데 y me invitaban, iba como expositor And it drove me nuts. y habían muchas comidas Even drinking y water would no cause podía diarrhea. comer nada de eso. Hasta el agua Very bad. tomaba y me daba diarrea. Era una mañana, 하나님 아버지 I said, Dios God, Padre, 내가 너무 아픕니다. my stomach me duele hurts so demasiado bad. mi estómago. 내가 이번 여름에 굉장히 많은 행사를 해야 And 하는데 during the summer, Y there's so many este events. verano yo tengo muchos 이번 eventos 행사를 감당할 수 없을 것 같습니다. With this y creo que body, si I me don't think duele I can tanto handle the no summer podré schedule. ser responsable. Please heal me of my stomach. Usted sáneme, ayúdeme. En ese momento 4절 말씀이 떠올랐어요. I remember me the words of Mark recordé chapter de la 11, palabra verse de San 24. Marcos, capítulo 11, 뭐라고 기록되냐면 Mark y chapter 11, verse 24 en el said, capítulo 11, versículo 기도하고 한 것은 받은 줄을 믿어라. 그러면 너희 그대로 되리라. 11, versículo 24 dice que todo lo que pidiereis orando, 중에 무엇이든지 What things soever, 기도하고 creed que lo recibiréis y os vendrá, dice. 받은 줄로 믿어라. believe that you have received them. 그리하면 그대로 되리라. Then you Todo shall lo que have them. pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. 이야기가 생각이 It 들어요. felt as Y though Jesus was recordé speaking este these words versículo. into my ears. 너무 쉽잖아요. And so easy, Era muy isn't it? fácil 기도하고 orar 믿으면 y si uno lo cree 된다고 Then you 기도해요. shall y have que them, así it said. será. 제가 기도했어요. Y yo oré, 하나님, Dios, 내 배가 아픕니다. My stomach hurts. me duele mi estómago. Please heal Usted my sáneme. stomach. 기도를 했어요. Oré al Señor 그리고 y luego 하나님 내 배 다 나았습니다. I said, y God, le my dije, stomach's ya me so sané. 나았다고 믿었어요. Thank you. I believe Creí that que my me stomach's sané, healed. 근데 그 믿으려고 하니까 문제가 하나 생긴 게 pero después de que quería creer tuvo un problema. 한국 사람들은 김치를 굉장히 좋아해요. Everyone Koreans Los love coreanos to le eat kimchi. encanta el kimchi 김치는 매워야 맛이 나요. And y el kimchi is kimchi good when tiene it's que ser spicy. picante para que sea 제 rico. 아내가 우리도 김치 참 좋아하는 편인데 And my Mi wife, esposa my family, también le love to eat encanta el kimchi 내가 3개월 동안 배가 아프도 김치를 못 먹었지. And for 3 y months, I durante 3 couldn't eat meses kimchi. por el dolor no podía comer kimchi porque tomaba agua y me daba diarrea. 막 잔뜩 만들어 놓고 And so my wife Y would prepare all él kinds había of hecho food. mucha comida 조금 넣고 And for por me, un just a little lado, bit of porridge. 조금만 뭐 y 간장 para 좀 mí 반찬 me daba un poco de arroz, sopa de arroz con un poco de salsa de soja. Ese día yo pensé, si de verdad yo me sané, 커피를 마시면 Then I could drink coffee. entonces yo puedo tomar café y puedo comer kimchi. And that's Eso what thought pensé. came to me. 내가 왜 김치를 안 먹었습니까? Why am I ¿Por not qué yo eating no había kimchi? comido hasta ese entonces kimchi? Porque los coreanos, 불쌍하다 그래. Everyone, when Koreans see Americans, they mirando say, a "I los feel so sorry americanos, for dice you." que pobrecitos. ¿Por qué? 김치도 안 먹고 어떻게 사냐? ¿Cómo pueden vivir sin comer kimchi? 한국 사람은요. Los coreanos, 아내 없이 사는 사람도 있어도 hay muchas personas que viven sin esposa, 김치 없이 사는 사람도 없어요. pero no existe personas que viven sin kimchi. De verdad, hoy en día hay muchas personas que viven sin esposa. 물만 먹어도 설사가 And 나는데 so even just Pero water causes inclusive yo, diarrhea. aunque tomaba agua, me daba diarrea. 내 배가 난리가 날 것 같은 거야. Me parecía que si comía kimchi iba a suceder un escándalo en mi estómago. So I thought Me about it detuve a quietly. pensar, 내가 무엇이든지 기도하고 하면 받은 줄을 믿어라. si es que todo lo que pidiereis orando, creed, dice, Then you shall have them. 그럼 내가 que lo recibiréis y os vendrá. Ah, entonces nada más yo tengo que creer de que 내가 나았다
me sané. Y si yo me sané, entonces yo tengo que comer el kimchi. Okay, it's healed. I'm Bueno, gonna eat entonces it. voy a comer. 마음에 다지기도 했어요. And so Y once así again, I oré prayed in otra my heart, vez. 내 배를 낫게 해주시고 God, heal my stomach. Señor, sáneme. Gracias por sanarme. Ya se sanó mi estómago. I prayed. Así oré. 식사하러 나왔어요. And then I went out for breakfast. 그날 손님들이 오셔가지고 That day we had guests Ese over. día había visita en la casa y mi esposa había preparado muchas comidas. 죽 조금만 넣고 날 먹었다. But in the little corner, there Pero was para a mí little a un porridge, and costado told me me to eat it. puso un poco de sopa y me enojé. 그래도 제가 뭐 어떡할 수가 없어요. Pero igual, ¿qué podía hacer yo? 그날 음식을 밀어제꼈어요. Pero ese día puse a un costado mi sopa y agarré el arroz, agarré kimchi, agarré doenjang y comí todo. And my Mi wife, esposa, 음식을 나르다가 she was serving the food. sirviendo la comida, me miró y se asustó. 너 찔려고 이러더라고. ¿Pero por qué está haciendo esto? 내 사정 제일 잘 아는 사람 내 안에. Porque la que sabe mejor cómo estoy es mi esposa. Me miraba como con esos ojos, ¿será que él está loco? 다 나와서 그 I said, I'm Y all yo le healed. dije, no te preocupes, estoy bien, ya me sané. And then I finished my food. Y terminé de comer y cuando dejé la cuchara me empezó a doler mi estómago. 견딜 수가 없어요. Ya no podía aguantar de dolor. I ran to the bathroom. 죄송합니다만. Fui al baño, discúlpenme, pero empecé a tener diarrea. 거기서 또 마음의 전쟁이라. And then Y otra vez hubo una guerra interna. 무슨 믿음 있다고 그 배에서 김치를 먹어. what faith Ah, you eat tú kimchi on tienes that fe. stomach? ¿Cómo tú te atreviste a comer kimchi? ¿Pero tú estás bien de la cabeza? No, no, I'm all healed. ¿No dijiste que que te sanaste? Si te sanaste, ¿por qué te duele? Si te sanaste, ¿por qué tienes diarrea? You're not supposed to have Si es que te has sanado, no debes de tener diarrea. Si te has sanado, no te debe de doler. Surely in the Bible. 기도하고 하면 받은. Porque en la Biblia dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo oré, entonces me sané. 배가 아파. Why does my ¿Y stomach por hurt? qué te duele? 다 생각해봤어. Y pensé, 예수님께서 야이로의 집에 갔을 때 When cuando Jesus was in the Jesucristo house of fue a la Jairus, casa de Jairo, 딸이 죽었어요. Jairus' la daughter was hija dead. estaba muerta. Todos decían de que And so everybody ella said estaba Jairus' muerta, pero daughter was Jesucristo dead, but dijo de Jesus que said, duerme. 때는 죽었는데 In our eyes, she's dead. Delante de sus ojos parecía que estaba muerta, pero Jesucristo dijo de que estaba durmiendo. In my eyes, Ah, my según stomach mis hurts. ojos, 예수님은 배가 다 나. But in the eyes of Jesus, my stomach is all según mis healed. ojos me duele, pero en la palabra, según Dios, me dice de que estoy sano. And then lunch, we had Y lunch. llegó el almuerzo 오늘 김치 먹고 잔뜩 먹었어. And then y for lunch, para el we had a lot almuerzo of otra kimchi. vez comí kimchi, 또 설사했어. And then I had otra vez tuve again. diarrea 내 마음에 And then y en mi and then I believed corazón in my heart. 난 믿었어. I believed yo in my creí, heart. My ah, stomach ya me is sané. 저녁에 A la noche And the evening, recibí I was una invited to invitación 하얏트 호텔에 갔어요. And we went y to the fui Hyatt al Hotel Hotel. Hyatt 하얏트 호텔의 뷔페가 유명했어요. y era muy famoso en ese entonces el buffet de ese hotel. 360까지. Solamente habían como 360 clases de comida. 난 배가 아프지. Ah, yo al entrar dije, a mí me duele el estómago, voy a comer unas cuantas, un poco de sopa. Después dije, pero ya me sané. I cleared Y entonces empecé a comer. And I thought my Y stomach was me going to burst. vacié como 5 platos. Comí un montón. 그날 아침에 Al día siguiente no tuve, o sea que no tuve diarrea. Me levanté a la mañana y sané totalmente. 24시간. In 24 hours. En 20, 점점 우리가 보는 거하고 주님 보시는 건 달라요. realmente lo que ve el Señor es diferente a lo que nosotros 우리가 볼 때 vemos. 죽었지만 In our eyes, it looks dead. Cuando nosotros vemos parece que está muerto, But in the Lord's eyes, it may pero be delante de alive. los ojos de Dios está In our eyes, my stomach vivo. hurts. 나은 것이 In the Lord's eyes, it Para was mí, healed. para delante de mis ojos yo estaba enfermo, pero para los ojos de Dios no, yo ya estaba sanado. 하나님을 거스르기 때문에 From that day on, Porque all thoughts that todos I mis had pensamientos go against están en God. contra de Dios. 내 육신을 놔두면 안 되고 And so I Por eso no es cannot que uno hay just que leave my dejar flesh así as la it carne, is. 육신을 잡아 팽개치고 sino que hay que abandonar a esa carne, pisotear, matar, ya está muerto 또와 함께 나아가는 거예요. y uno tiene que seguir con Cristo. 그러기 위해서 우리가 And for to do that, 중요한 것은 Y lo importante de todo esto, 일어난 모든 생각을 버리고 uno tiene que desechar todo pensamiento que se levanta en uno. 마음을 내 마음에 받아들였습니다. and when Y you cuando accept uno the heart acepta of el corazón Jesus de into your Dios, 그러니까 우리가 목회자들 가운데 분명히 보면 선이 구분이 돼요. heart. And so among the y pastors, si there's that nosotros clear line. vemos, 다 자기 죽었다고 이야기를 하는데 todos dicen que están muertos, 자기가 자기를 믿는 사람 pero aquella persona que confía en sí mismo siempre es arrastrado por Satanás y va por el camino torcido. Pero aquella persona que cree de verdad en Dios, 우리는 믿고 You know, they believe in their own judgment. 내 주관을 믿고 si uno confía en su juicio, 경험을 믿고 And believing in your en own su experiencia, experience. And believing in your own
thought, en su pensamiento, 그렇게 살았어요. that's how todos you're living ustedes till now. vivieron así hasta ahora. But that day, 1962, En el año 1962, 또 버렸습니다. and so my thoughts, my yo dejé mi experience, all of it, pensamiento, mi experiencia, 예수님의 말씀을 믿었습니다. deseché mi ser y creí en la palabra de Dios. 한마디 Cada palabra, 성경을 펴서 읽어가면서 as I leyendo opened la the Bible Biblia, and read it, 마음의 믿음으로 받아들였어요. I was y able to accept creí it by faith 그래서 into my 이제 life. 내가 por la 사는 fe. 것이 아니고 Now it is Ahora no longer vivo I yo, live, ya no 예수님이 vivo yo. 사는 동안에 but while Christ Mientras que lives. Cristo vive en mí, 지혜가 예수님께로부터 The 왔고 wisdom I didn't entró have en mí came la from sabiduría Jesus. que no lo tengo. 축복이 예수님께로부터 The 오고 blessing I didn't Vino have la came bendición from de Jesus. Dios. 없는 평안이 예수님께로부터 The 오고 peace I Vino didn't la have paz y came la from tranquilidad Jesus. que en mí no hay. 어느 누구하고 비교할 수 없는 귀한 은혜로 한 내게 베푸는 걸 봤어요. And we Yo could pude see ver the que Lord Dios gave me me precious bendice grace y me that was derrama nowhere su else found in gracia the world. en gran manera. 한국은 기독교가 굉장히 Hoy en día en Corea 막 무너지고 있어요. And se está recently, the derribando el Christianity in Korea is cristianismo. falling apart. 서울 시내 예배당을 팔려고 내놓은 교회. Hay demasiadas iglesias que están en venta. 옛날에는 자기 Antes- 예배당 진짜고 남 집에 2층 사무실 빌려 예배드리는 사람들이 그냥 그 자기 교회에서 예배드리는 사람보다 훨씬 배나 많았어요. And so a long time ago, there were a lot of people who Anteriormente had había services muchas in personas office que spaces and such. tenían como 제가 oficinas 옛날에 엄마 아파트 살 때 엄마 아파트 상가 en el segundo 안에 piso 예배당에 한 상가 la iglesia. 5개나 있고 그랬어요. A long time ago, in Inclusive one plaza, en when I lived edificios. in my apartments, 5 churches in one little plaza. 지금 서울시는 눈을 닦고 봐도 Hoy en día, aunque uno busque en la ciudad, 2층에 다른 건물 빌려 예배드리는 걸 찾아볼 수 no podemos ver que haya iglesia en el segundo piso o entrepiso. Thousands of them all Muchas closed down. iglesias se han cerrado. Apenas hay uno o dos. 지금 서울에서 En Seúl. 빠르게 부흥하는 교회는 우리 교회밖에. La única iglesia que está creciendo es nuestra iglesia. 땅을 사고 Even now we're buying Nuestra land, iglesia es la única iglesia que compra terreno, que and construye, we continue to go forward y with those plans. estamos creciendo cada día. 많은 대학생들이 교회 Muchos 가는 universitarios. 분들이 지금 한 명도 찾아보지. Before, there were lots En of muchas college iglesias ya students who used to be active in no se le Christianity. puede You encontrar a cannot los find such a universitarios, 우리 IYF pero The only one that's active in the college la campus única is the iglesia que IYF. trabaja tan activamente con los jóvenes es IYF. Many Christianity is shutting down. 수없이 많은 목사님 어렵게 살. And many pastors De live in verdad, muchos difficulty. pastores viven con mucha dificultad. During the fall time, 저에게 편지가 많이 옵니다. we get a lot Y of viene letters. mucha carta They say it's so diciéndome de que pasan mucha dificultad, 한 목사님 que les apoye. One pastor wrote me a Y, letter, 통장 번호하고 저한테 보내왔어요. and he sent me his y bank un account pastor number. me envió su cuenta corriente. I didn't put Yo no money into his account. le envié, I sent someone there yo to no meet him and check it le out. envié el dinero por su But when he went there, por su cuenta corriente, sino que yo le envié a las personas porque quería comprarle algo, 교회 문을 닫고 he closed the church. algún carbón aunque sea, para, 정말 어렵게 pero ya ese se había cerrado, esa iglesia ya no estaba más. 예수님 안에 사는 동안에 Mientras que nosotros vivimos delante de Dios, 정말 놀랍게 우리가 마음을 같이 함께하고 있습니다. And Jesus truly Dios amazingly realmente has está joined con his heart. nosotros. 작년부터 우리 CLF라는 걸 시작했는데 Desde el año pasado nosotros comenzamos con CLF. Durante un año, 우리가 목사님들 현직 목사님들 2만 solamente pastores, 2만 8천 몇백 명이 작년 한 해 동안에 durante un año nada más, nosotros hemos tenido contacto con 28.500 pastores Pastors received the forgiveness of sins. y han escuchado este perdón de pecado. Y Dios está trabajando tan fuertemente. 어떤 교리를 가지고 차이를 둘지 않으려고 생각합니다. Nosotros no queremos tener diferencia con doctrinas, con denominaciones. 교리 같은 걸 따지고 싶지 않습니다. Nosotros no queremos 어떤 분은 성찬이 hacer diferencia. 넣어야 하느냐 안 넣느냐 그거 따지는데 Some people Muchas argue about what personas- should we have during the communion. 우리 그런 것만 복음 안에서 But regardless of those Nosotros things, within dentro the del Evangelio let us become solamente es que es para que seamos uno. 세상에 전파는 그 일을 했어요. and we Y work to cover nosotros the lo world with this único que amazing queremos y gospel. lo que hemos hecho hasta ahora es predicar este evangelio al mundo. In October, when Y we did muchos this in Hong Kong, pastores many 우리와 pastors, 같이 En 일을 Hong 하고 Kong, 있습니다. en octubre, está trabajando con nosotros. 신학교 전부 다 우리에게 맡기기도 and they 했어요. are trusting Y us to run their theology school. 우리 그야 서로 만나서 Quedaron en encontrar We just meet each other, 이 귀한 예수의 말씀을 서로 나누고 el seminario en nuestras manos fellowship, 그리고 정말 우리가 어떻게 teniendo comunión 섬길 것인지 y cómo nosotros vamos a servir al Señor. that's what Y we're de eso hablamos 우리 nosotros. 안에 예수님이
일하신다. And when Jesus Dios es works quien inside trabaja en of us, nosotros. 하나님 우리와 함께 계신다. and Si if the Dios Lord está is con together with nosotros, us, 누가 우리를 대적하리요? ¿quién contra nosotros? 아무도 없습니다. there's no one who No can hay be quien against us. esté contra nosotros. 우리 마음의 주인으로 모셔야 합니다. And when we Y see a God Dios as es the Lord a quien of our nosotros debemos de recibir como el dueño. 여러분 하나님이 되기를 원합니다. And Yo God deseo wants de to que be your Dios Lord, sea el God dueño de wants to be your ustedes. God. 여러분 마음에 하나님 되시 여러분 육신의 욕망도 둘이서 왕이 될 수가 없습니다. No puede ser, no pueden tener dos dueños. Su carne no puede So do not follow ser your thoughts any longer. 내가 그리스도 십자가에 못 rey y al mismo tiempo Because you're Jesús. crucified together with 내 Jesus. 속에 어떤 생각이 일어나든 No matter what thoughts Sea el arise in pensamiento you, que se levante en ustedes, sea el deseo que se levante en ustedes, hay que desechar eso 예수 그리스도만을 여러분 주인으로 모십시오. y hay que recibir solamente a Jesús como el dueño, como el Señor. Hoy en día tantas personas creen en su pensamiento, creen en Jesús, por eso surgen muchos problemas. 만약에 여러분 누구든지 간에 Sea quien sea, 예수님을 믿고 si creen en Jesús 세속이라는 모든 생각을 부인한다. and deny all y the si thoughts that ustedes arise niegan a inside of todos los pensamientos que se levantan en ustedes, right then your entonces body aunque is su you. cuerpo sean de ustedes, 안에 일할 겁니다. But Jesus quien will work trabaje en inside of ustedes será Cristo. you. If you look at Leviticus, 제사지는 데 있어서 it talks about Si offerings. nosotros vemos en Levítico, When they give offerings, vemos las ofrendas de they give the burnt expiación. offerings. 소나 양이나 가죽을 벗깁니다. And they skin Podemos the ver lamb que or the al goat. animal se le quita la And piel then they cut it into pieces. 이제 그 내장을 전부 다 물에 씻어 y 불태워 los They wash up the intestinos se intestines and queman burn it in the fire. 그렇게 이제 번제를 드립니다. And y that's how así they give the ofrecen la burnt ofrenda de offering. expiación. And they burn it up. 그런데 en el 그 fuego. 가죽은 But Pero its la skin, piel 제사장이 가져가게 돼 있어요. lleva el sacerdote. 너무 신기한 말이죠. the amazing ¿No le word. parece asombroso? 우리의 가죽을 Nuestra piel, 예수님이 가져가신다. Jesus takes Jesucristo lo ha llevado. 내 안에 들어와서 Jesus enters Quien us. está en nosotros es Jesús, ha puesto mi piel And Jesus y wants Él to es el work. que 내가 trabaja. 네 안에 들어가서 I will Yo voy a enter entrar into en you, ti 가죽을 뒤집었어. and I y will yo me voy a wear poner your tu skin, piel and I will work y through yo you. voy a trabajar. 일하기 위하여 For me Para to que work yo inside pueda of you, trabajar, throw your thoughts tú away. desecha tu pensamiento. I will work Yo voy a inside of trabajar en ti. Then Y así, 가죽은 우리 가죽이. you. The skin la is piel us. es nuestra piel, But if you live pero the heart of dentro, Jesus, ¿quién es el que trabaja? then you become small Jesucristo. Jesus. Ustedes son Jesucristo. Then you get to show Y all a the través de powers of ustedes se Jesus. manifestará el poder de Jesucristo. And so Jesus Deseo wants que us one by one. con de todo mi corazón, con todo mi corazón, And from then on, Jesus will solve all your problems. 제가 무슨 일을 하든지 que haga lo que hagan. 길을 내고 축복하는 걸 I can see Yo God pude opening ver up cómo the Dios way me and bendijo. 모두 Todos 이제 nosotros, 여러분 자신을 부인하십시오. ustedes niéguense a sí mismos. 난 그리스도 십자가에 못 박혀 죽었어. I'm crucified Nosotros ya together with estamos Christ. muertos en la cruz. Quien vive en mí es Cristo. 어려운 문제 예수님의 문제야. And this Y que difficult este problem, problema Jesus difícil will es de answer. Jesús. And the Lord Y will Jesús take va a care of it. resolver. 믿음을 가진다면 Con esa fe, si ustedes tienen esa fe, Jesus will entonces appear Jesucristo se manifestará en ustedes. Y ustedes serán personas poderosas. and your churches will change. Y la iglesia de ustedes va a cambiar, la vida de ustedes va a cambiar. Jesucristo va a trabajar. And that's Eso what es lo Jesus que wants. Dios desea, Jesucristo desea. We'll continue Hasta tomorrow. aquí voy a... Let us pray. Father Eh, God, we thank you. Dios, te damos gracias. And that we used to Nosotros serve hemos our vivido dirty sirviendo a ambitions, nuestra carne tan sucio. and we could not depart from our 예수님 filthiness. 오셔서 Usted ha venido en nuestros corazones y ha sido el dueño de nuestros corazones. Told us to deny our flesh. 오늘 우리 모두 육신의 생각을 버리고 Tonight, Lord, we throw our Permita thoughts que of our todos flesh nosotros away. podamos dejar nuestro pensamiento de la Let Jesus carne come and lead our hearts. 감사를 We 드립니다. thank you. y te damos gracias por su palabra y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 여러분 감사합니다. Thank you, everyone.